자, 오늘 19문 제5가 하나님의 섭리 19번째 문제 보겠습니다. За бүгдээр 19 дугаар асуулт тийм ээ. Одоо бурхны удирдлагын талаар. 자, 천사들에 대한 하나님의 섭리는 무엇인가? Бид нар бурхны удирдлагын талаар явж байгаа. За тэгвэл 19 дугаар асуулт маань юу вэ гэх юм бол Тэнгэр элчнэрийн талаар тэр бурхны удирдлага нь юу вэ гэж. 자, 답을 보면 하나님은 그의 섭리에 의해서 За тэгвэл хариултыг нь харах юм бол бурхан өөрийнхөө тэр удирдлагаар дамжуулаад 그 자신의 영광을 위하여 그들과 그들의 모든 죄를 제한하고 정함으로써 за тэгвэл юу гэсэн бэлээ сая өөрийнхөө удирдлагын дагуу тэр өөрийн алдрын төлөө 그들은 청사들을 얘기하고 있어요. 예, за 천사들. 예. Тэнгэр элчнэр болоод тэнгэр элчнэрийн гим нүглийг хязгаарлаж гэх юм уу да. 천사의 일부가 자의적으로, 이 자의적은 스스로, 그리고 회복될 수 없이 죄와 저주로 타락하게 허용하였으며 За хязгаарлаж гэсэн за тэгэнгүүтээ хязгаарлан тэнгэр элчнэрийн хэсэг нь тийм ээ одоо зарим хэсэг нь болохоор өөрсдийн дур зоргоороо гим нүгэлтэй болон одоо гим нүгэл үйлдэж замаа алдсан бөгөөд 나머지는 замаа алдахыг нь зөвшөөрсөн гэх юм уу тэр нөгөө гим нүгэл үйлдэхийг нь бурхан одоо зөвшөөрсөн гэж. 나머지는 거룩하고 행복하게 세워 그의 기쁘신 뜻대로 그들을 모두 사용하여 그의 능력과 긍휼과 공의를 시행하도록 하셨다. За би эхнээс нь хэлээд тэгээ энэ сая жоохон юу бол өгүүлбэрээ гүйцэд ойлгох болохоор жоохон тиймэрхэн болчлаа. За эхнийх нь хариулт нь юу гэсэн бэл бурхан өөрийн удирдлагын дагуу тийм ээ өөрийн алдрын төлөө тэнгэр элчнэр болон тэнгэр элчнэрийн одоо гим нүгэл болоод тэр гим нүглийг нь хэрхэн хязгаарлах талаар бурхан өөрөө удирдлагынхаа дагуу шийдвэр гаргаж тэгээд тэнгэр элчнэрийн нэг хэсэг нь гим нүгэл үйлдэн завхарч замаа алдахыг нь хүлээн зөвшөөрөн харин үлдсэн хэсгийг нь ариун бөгөөд аз жаргалтайгаар байлгаж тэр бурхан өөрийн тааламжит хүслийн дагуу бүгднийг одоо ашиглаж тэр тэнгэр элчнэрийн одоо хүч чадал болоод бурханы өөрийн одоо хүч чадал болоод инэрл хайрыг шудраг ёсыг тэр тэнгэр элч нартай харуулсан гэдэг ийм үйлбэрсэн байна. 우리가 잘 알고 있듯이 이 천사와 또 일부는 타락한 천사, 즉 그들은 이제 사탄이라 부르죠. За тэгвэл энэ гим нүгэл үйлдсэн тэнгэр элч гэхээр тэр гим нүгэл үйлдсэн тэнгэр элчийг бид нар сатан гэдэг байгаа тийм ээ. 그런데 오늘 이 19문에서는 이제 천사나 또 타락한 천사나 다 하나님이 섭리하신다는 것입니다. За тэгээд 19 дугаар энэ асуултан дээрээс ерөөсөө тэр гим нүгэл үйлдсэн тэнгэр элч нь эсвэл бурханы ажилд одоо зарагддаг тийм ээ бурханы одоо тушаалаар ажилладаг тэнгэр элчнэр чсэн аль нь бурханы хүслийн дагуу бурханы одоо удирдлагаар одоо нэг нь одоо гим нүгэл үйлдэхин зөвшөөрсөн нөгөөх нь болохоор бурханы ажлын төлөө ашиглаж байгаа гэсэн үг. 자, 성경을 우리가 한번 참고하면 유다서 6절에 보면 유다서 6절. За тэгвэл Библиэрээс бүгдээр уншия Юда 6 дугаар бүлэг. 유다서 6절에 보면 또 자기 주의를 지키지 아니하고 자기 처소를 떠난 천사들을 큰 날의 심판까지 영원한 결박으로 흑암에 가두셨다고 했습니다. За Юдагийн 6 дээр юу гэж хэлсэн байна вэ гэх юм бол эрх мэдэл бүхий
байр сууриа сахилгүй харин ч орон байраа орхин оцсон тэнгэр элч нарыг тэрээр агуу их өдрийн шүүлт болтол мөнхөд хүлээстэй нь харанхуйд хоржээ гэсэн байна. 예, 그러니까 이 천사가 하나님이 그 지위를 주시고 또 그 초소를 주셨는데 이 천사들은 거기서 그 자리를 지키지 않고 떠난 그러한 천사들을 가리키는 것입니다. За тэгвэл энэ дээр ямар тэнгэр элч нарыг хэлж байна вэ гэх юм бол тэднэрт өгөгдсөн байр суурь тийм ээ тэднэрт өгөгдсөн эрх мэдлээ хадгалалгүйгээр харин ч өөрийнхөө байр суурийг орхин явсан тийм ээ орхисон тэр тэнгэр элч нарыг хэлж байгаа. 그러니까 천사 모두 그렇게 떠난 것이 아니라 일부, 천사 가운데 일부가 그렇게 죄로 타락하는 것을 허용하셨다. 하나님 허용하셨다. Гэтэл энэ гим нүгэл үйлдсэн тийм ээ энэ тэнгэр элч нарыг бурхан одоо юу гэдэг бүгднгийн одоо гим нүгэл үйлдэлээс тэнгэр элч нарыг зөвшөөрчихсөн биш харин хэсгийг нь л тийм ээ гим нүгэл үйлдэхийг нь одоо бурхан зөвшөөрсөн байх нэ. 예, 우리가 이제 앞으로 이제 죄에 대한 부분을 볼 텐데 이 허용하신다라는 말을 잘 이해하셔야 됩니다. За тэгвэл бид нар цаашдаа одоо гим нүглийн талаар явах болно. Тэгээ гим нүглийн талаар үзээ явхад энэ зөвшөөрөл гэдэг үг маань одоо маш их гарч ирнэ. Тэгэхээр бид нар энэ зөвшөөрөл гэдэг үгийг өөртөө маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 네, 물론 하나님이 이 천사가 떠나지 않도록 막으실 수 있습니다. Мэдээж бурхан бол энэ тэнгэр элч нарыг тийм ээ одоо юу гэдэг гим нүгэл үйлдэхгүй байлгахын тулд тэр саад болж чадах байсан. 네, 그렇지만 지금 이 일부의 천사들은 하나님에 대해서 하나님으로부터 스스로가 이렇게 떠나게 된 것입니다. Гэтэл энэ одоо зөвшөөрөгдсөн гэх үе тийм ээ энэ одоо хэсэг гим нүгэл үйлдсэн тэнгэр элч нараа өөрсдөө бурхнаас тийм ээ одоо холдсон байна. 그러니까 여기서 허용하셨다라는 것은 하나님이 그걸 막지 않으셨다라는 말씀이 되는 것입니다. Тэгвэл энэ дээр гарч байгаа энэ зөвшөөрсөн гэсэн үг байна тийм ээ. Тэгвэл энэ зөвшөөрсөн гэдэг үг маань болохоор юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол ерөөсөө бурхан тэдний сонголтод саад болоогүй тэдний хийсэн зүйлд нь саад болоогүй гэсэн утгатай байна. 네, 그러니까 그러한 책임은 그 떠난 천사에게 있다는 것을 말씀드리는 것입니다. За тэгвэл мэдээж тэд нар байр сууриа сахиагүй хадгалаагүй тийм ээ одоо явсан учраас хариуцлага бол тэднэрт өөрсдөд нь байгаа. 자, 그리고 이 천사는 히브리서 2장 16절에 볼 때 하나님께서 이 죄를 진 이 천사들 그들을 위해서 구원의 길을 제공하신 일이 없다. За тэгээд Иврэ 2-ын 16 дээр юу гэж хэлсэн байна вэ гэвэл учир нь үнэхээр тэр тэнгэр элч нарт бус харин 천사는 Иврээс 분명 인간보다 뛰어난 존재입니다. тэнгэр элч нар бол мэдээж одоо хүн төрлөختнөөс илүү дээгүүр оршихуйхаа хувьд гэх юм уу тийм ээ одоо хүнээс илүү тийм ээ. 그렇지만 하나님께서는 그 죄를 범한 천사들을 위해서 구원의 길을 만들진 않으셨습니다. Гэтэл энэ дээр харах юм бол бурхан гим нүгэл үйлдсэн тэнгэр элч нарт зориулсан авралын замыг бэлдээгүй гэж хэлсэн байна. 그러나 우리 인간은 또 다르죠. Гэхдээ хүн төрлөختөн бол арай өөр байна тийм ээ. 우리는 예수님을 통해서 우리가 다 죄 가운데 있는데 우리를 구원해 주시는 그 길을 만들어 주신 겁니다. Гэтэл бидний хувьд бол тийм ээ одоо авралын замыг 자, 요한복음 Есүсээр дамжуулан биднэрт өгсөн байна. 요한복음 8장 44절에 보면 자, 마귀의 이 죄를 진 천사 마귀의 실체가 나옵니다. Иохан 8:44-р ишлэлдэр харах юм бол гим нүгэл үйлдсэн одоо тэр тэнгэр элчийн талаар Иохан 8:44 за 44 요한복음 дээр 8장 харах юм бол 44절 한번 읽어보세요. за Иохан 8:44-р ишлэл
бүгдээрээ харъя. Иохан 8-ын цээх энэ чи яж үзье. Та нар эцэгч нь болоход яваалаас гаралтай. Та нар эцгийнхээ хүслийг хийхийг хүсдэг. Тэр чинь эхнээсээ алуурчин байсан бөгөөд үнэн дотор зогсдгүй. Учир нь түүнд үнэн байдаггүй. Тэр худал хэлэхдээ чухам өөрөөсөө хэлдэг. Учир нь тэр худалч бөгөөд худал хуурмгийн эцэг нь юм аа. 자, 여기 보면은 이들은 처음부터 살인자라고 했습니다. За энэ дээр харах юм бол учир нь тэр эхнээсээ алуурчин байсан гэсэн баг. 그리고 거짓말장이라고 했습니다. За тэгээд тэр худалч гэсэн. 그러니까 이 거짓을 대표하는 자가 바로 이 사탄입니다. За тийм учраас энэ маань юу гэсэн үг болох гэдэг нэг юм бол тэр худал хуурмгийг илэрхийлдэг нэгэн бол одоо юу гэдэг төлөөлж байгаа нэгэн бол сатан байх нэ. 그리고 이들은 의도적으로 죄를 범했습니다. За тэгээд эднэр өөрсдөө одоо юу гэдэг гим нүгэл үйлдсэн. 자, 또 욥기서 1장 12절에도 보면 하나님께서 자신의 영광을 위해서 또 그들의 죄악을 제한하십니다. За Йовын 1:12 дугаар ишлэлдэр харах юм бол Бурхан өөрийнхөө алдрын төлөө тэр одоо юу гэдэг тэнгэр элч нарын одоо гим нүглийг хязгаарладаг байгаа. 네, 그러니까 이 사탄이 이 마귀가 죄를 짓는다는 것은 우리 인간으로 하여금 죄짓게 그렇게 영향을 끼치는 거겠죠. За тэгвэл эндээс харах юм бол тэр тэнгэр элч тийм ээ одоо гим нүгэл үйлдэж байна. За тэнгэр элч тэр одоо сатан тийм ээ гим нүгэл үйлдэж байна гэдэг маань хүнийг бас гим нүгэл үйлдэхт одоо хүргэдэг тийм ээ. 그래서 우리가 욥기서에서도 보면은 이 사탄이 욥을 넘어뜨리려 했습니다. За тэгээ бид нэр харах юм бол Йов ном дээр харах юм бол сатан тэр хүнийг унагахыг хүсдэг байгаа. 그러나 하나님께서는 그의 생명은 건들지 말라고 그렇게 말씀하셨습니다. 생명까지는 건들지 말라. Йов 1:12 дээр харах юм бол одоо сатан бурхнаас зөвшөөрөл гуйдаг тийм ээ. Гэтэл бурхан юу гэж хэлдэг вэ гэвэл чи түүнд гараал бүх хүрэг гэж. Нэгэсний түүний амьд нь хүрч болохгүй гэж хэлж байгаа. 자, 그래서 하나님께서 자신의 영광을 위해서 그들이 하는 모든 일을 다 허용하시는 것이 아니라 어느 정도는 또 이렇게 제한하신다는 것입니다. Бурхан юу гэдэг нь тэдний одоо бүх зүйлийг зөвшөөрдөг биш харин бүх хийх гэж байгаа бүх зүйлийг зөвшөөрдөг биш харин тэдний гим нүглийг хязгаарлаж одоо барьж өгдөг гэх юм уу хязгаарлаж өгдөг байна. 자, 그러나 이 다 사탄만 있는 것이 아니라 마귀들만 있는 것이 아니고 또 이렇게 하나님의 일을 잘 받드는 그러한 천사들이 또 있습니다. За мэдээж одоо юу гэдгийг тэнгэр элчнэр дотроос одоо зөвхөн гим нүгэл үлдсэн сатан болоод муу ерийн сүнснүүд байгаад байдаг биш тийм ээ. Харин зөвхөн бурхны тусламжинд одоо бурхны одоо ажлыг хийдэг бурханд одоо тусалдаг одоо ийм тэнгэр элчнэр бас байгаа. 자, 그래서 하나님은 나머지 모든 천사들을 거룩하고 행복하게 보존하십니다. За тэгээд бурхан юу гэсэн бэ гэх юм бол үлдсний одоо их хэсгийг нь одоо гим нүгэл хийхин зөвшөөрсөн бол дараа нь хэсгийг нөгөө нэг одоо аз жаргалтай байлгаж баяр хөөртэй байлгаж одоо авч байлгахаар одоо өөрөөс сонгосон гэж хэлсэн тийм ээ. 그리고 하나님은 천사들을 자신의 수종자로 이렇게 부리십니다. За тийм учраас бурхан одоо тэр тэнгэр элч нарыг өөрийн одоо юу гэдэг туслахаа болгож дуудсан байгаа. 히브리서 1장 14절에 보면은 모든 천사들은 부리는 영으로서 구원 얻을 후사들을 위해서 섬기라고 보내셨다 이렇게 말씀하고 있습니다. 히브리서 1장 14절. 1장 14절. За еврей 1:14 еврей 1-ийн
14 дугаар эшлэл дээр юу гэж байна гэвэл тэд бүгдээрээ авралыг өвлөх хүмүүсийн төлөөх үйлчлэлт илгээгдсэн үйлчлэгч сүнснүүд биш үү гэсэн байна. 자, 이제 해설을 보겠습니다. За тэгвэл тайлбараа бүгдээрээ харъя. 자, 1번에 보면은 악한 천사가 죄로 타락한 것과 또 인류가 죄로 타락한 것 사이에는 어떤 큰 차이가 있는가? За тэгвэл тайлбар 1-ийн асуудал 1 нь. За муу тэнгэр элч гим нүгэл үйлдсэн болоод тийм ээ. За тэнгэр элч гим нүгэл үйлдсэн болоод за хүн төрлөختөн гим нүгэл үйлдсэн хоёрын хооронд ямар том ялгаа байгаа вэ? 자, 큰 차이가 있습니다. За мэдээж маш том ялгаа байх нь. 인류의 경우에는 이 한 사람의 범죄로 인해서 모든 사람의 범죄를 가져왔습니다. За тэгвэл хүн төрлөختний хувьд болох юм бол нэг хүн гим нүгэл үйлдснээс болоод тийм ээ нэг хүн гим нүгэл үйлдснээс болоод бүх хүмүүс одоо гим нүгэлтэй болсон. 자, 로마서 5장 12절 말씀. За Ром 5:12 Ром 5:12 로마서 5장 12절. 이러므로 Ром 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 했는데 За энэ дээр харах юм бол нэг хүнээр ертөнцид нүгэл нь ирсний адил гэсэн байна. 이 아담의 죄로 인해서 그 죄가 모든 인류의 죄가 되었다고 말씀하는 것입니다. Тэгвэл Адам гим нүгэл үйлдснээс болоод тийм ээ Адам гим нүгэл үйлдснээс болоод тэр гим нүглээс болоод бүх хүн төрлөختөн одоо гим нүгэлтэй болсон байна. 그러나 천사들의 경우는 다릅니다. За тэгвэл тэнгэр элчнэрийн хувьд бол өөр байх нь. 천사들은 인간들처럼 그렇게 유기적인 존재들이 아니라 서로 분리되어 있습니다. 분리. Тэнгэр элчнэр бол хүмүүстэй адилхан юу гэдэг одоо ингээд одоо манай одоо хүмүүсийг харах юм бол гений хувьд ингээд холбоотой гэж үздэг тийм ээ. Гэтэл одоо тэнгэр элчнэр бол тийм биш байх нь. Тусдаа өөрсдийн одоо өөр бие даасан оршихуй. 그러니까 이 유기적인 존재라는 것은 이제 부모가 있고 또 부모 아래 또 자식이 있고 이렇게 다 연결이 돼 있죠. За тэгвэл мэдээж одоо юу гэдэг эцэг их байлаа гэхэд тийм ээ одоо бид нэр түрүү хэлсэн гений хувьд холбоотой юм эцэг их байлаа эцэг ихийн хүүхэд өөр хүүхэд нь ингээд эцэг ихтэйгээ адилхан ингээд хоорондоо холбогдоод явдаг. 그러나 천사들은 다 개인적인 존재다라는 거예요. 부모도 없고 자식도 없고 다 그냥 개개인 그런 존재다라는 것입니다. Харин тэнгэр элчнэр болохоор одоо хүн шиг ийм холбоотой байдаг биш бие биеэрээ одоо биш тусдаа бие даасан эцэг их гэж байхгүй үр хүүхэд гэж байхгүй ерөөсөө бие даасан нэг одоо оршихуй байх нь гэрлэлт байхгүй гэсэн. 그래서 тэнгэр 각 элчнэрт гэрлэлт 천사들은 байхгүй. 그 자신이 범한 죄를 통해서 그렇게 벌을 받게 되는 것입니다. Тийм учраас тэнгэр элчнэр бол өөрсдөө гим нүгэл үйлдсэн бол тэр өөрсдийн гим нүгэл үйлдсэн одоо гим нүглийнхаа төлөө л одоо шийтгэлээ хүртэх болно. 자, 두 번째 또 보면은 천사의 타락과 인간의 타락에 또 어떤 다른 차이점이 있는가? За тэгвэл хоёр дахь асуудал тэнгэр элчнэрийн гим нүгэл болон бас хүн төрлөختний гим нүглийн хооронд бас өөр ялгаатай тал байгаа юу гэсэн байна. 천사들은 일부만 타락했어요. За 그러나 тэгвэл 인간은 목사님 혹시 질문해도 되냐고 네네, 하네요. 질문, 네네. За асуултаа гэлс асуусан. Асуултаа дахиад хэлээд өгдөө. Асуултаа юу? Тэнгэр элчнэрийн гим нүгэл болоод хүн төрлөختний гим нүглийн хооронд дахин өөр одоо ялгаа байгаа юу гэнэ. 네, 질문? 아까 그 학생이 네. 천사들이 결혼 안 하냐고. 그 없어요. За тэнгэр элчнэр 인간하고 달라요. 인간하고 달라. түрүү гэрлэлт гэж байхгүй юу гэжсэн тий тэнгэр элчнэр бол хүнээс ялгаатай гэрлэлт гэдэг зүйл ерөөсөө байхгүй шүү.
그러니까 하나님이 창조하실 때 천사들의 그 존재, 천사들은 인간하고 다른 존재, 영적인 존재로 만드셨고 음흠. 인간은 그렇게 이제 그런 결혼도 하고 또 그렇게 가정도 이루고 그렇게 서로 또 자식도 낳고 그렇게 하나님이 만드신 겁니다. За тэгвэл тэнгэр элч нарыг анх бурхан бүтээхдээ анханасаа бие даасан оршихуй болгож тэр сүнслэг болгоор сүнслэгээр бүтээсэн тийм үү? Сүнслэг оршихуй болгож харин бурхан хүний бүтээхдээ махан биетэй тийм үү? Байлгаж ингэж хоорондоо гэрлэж үр хүүхэд гаргахаар ингэж бүтээсэн байгаа шүү. Тийм учраас ялгаатай тэнгэр элч нар хизээч гэрлэхгүй. 그러니까 성경에 보면은 천사가 어떤 사람의 모습으로 이렇게 보여지기도 하지만 그러나 그것은 일시적으로 그렇게 하나님께서 이렇게 보여주게 하신 것이지 음흠. 이 천사는 영적인 존재다. 영, 보이지 않는 음흠. 영이다. 네. Библиэлд харах юм бол тэнгэр элч нар юу гэдэг заримдаа хүний төрхөөр одоо ирж үзэгддэг тийм үү. Гэхдээ тэр бол ерөөсөө бурхны хувьд хоромхон зуурал тэр одоо хүний нүдэнд харагдахыг зөвшөөрсөн болохоос биш тэр одоо юу гэдэг тэнгэр элч бол сүнслэг хүн шиг одоо махан биетэй тийм үү одоо биш тэр сүнсээр оршигч сүнс байхны нүдэнд харагдахгүй байна. 질문 잘 네. 해주셨어요. 우리가 이렇게 살펴보는 가운데서 우리가 그동안에 잘 생각하지 않았던 그런 부분들을 우리가 함께 보는 것입니다. За бид нар магадгүй сайн мэдэхгүй байсан зүйлсүүдээ одоо ингээд асуулт нэг бүр гарч ирээд дараа нь асуудал болгон дээр ингээд гараад ирэнгүүт гів гинт эн чи ийм юм болов гэж магадгүй одоо сонирхол төржиж магадгүй тийм ээ. 자, 그래서 За үргэлжлүүлье. 천사들은 개개인이 타락을 해서 일부만 타락했지만 인간은 모든 인류가 한 사람도 예외 없이 다 타락한 것입니다. За хоёрдугаар асуудлын асуулт нь хэлсэн тийм ээ тэнгэр элчнэр болоод хүний хооронд одоо гим нүгэл ялгаа байна уу. Тэгвэл тэнгэр элчнэр болохоор өөрсдөө бие даасан оршихуйнууд сүнснүүд учраас тэд нар гим нүгэл үйлдсэн хэсэг нь өөрсдөө гим нүглийнхаа төлөө шийтгэгдэн харин хүн төрлөختөн бол ерөөсөө нэг хүнээр дамжуулаад хүн төрлөختөн бүгд одоо гимтэй болсон учраас нэг ч хүн тэр шийтгэлээс одоо юу гэдэг гим нүглээс одоо тусдаа үлдэхгүй байна. 자, 그러면 세 번째, 이 타락한 천사, 이 마귀가 예수님이 이 세상에 오셨을 때 어떤 특별한 행위를 했는가? За. За тэгвэл за хоёрдугаар асуудал маань ингээд дууссан байна. За гуравдугаар асуудал. Энэ гим нүгэл үйлдсэн одоо тэнгэр элч буюу сатан тийм ээ. Сатан Есүс энэ дэлхий дээр ирсэн байхад онцгой ямар нэгэн зүйл хийсэн үү? Үйлдэл хийсэн одоо зүйлсэн үү гэж асуудал байна. 자, 하나님께서 죄로 타락한 인간들을 구속하시려고 하나님의 계획 가운데서 예수님을 이 세상에 보내셨습니다. За бурхан энэ дэлхий дээр тийм ээ одоо гим нүгэл үйлцэх хүн төрлөختнийг аврахын тулд өөрийнхөө төлөвлөгөөний дагуу Есүс Христийг энэ дэлхий рүү илгээсэн. 그리고 예수님께서 직접 이 복음을 전하실 때 이 사단과 귀신들이 악한 영들이 예수님의 그 복음 전하는 일을 아주 강력하게 방해했습니다. Гэтэл тэр үед тийм ээ сатан болоод тэр чөтгөрүүд Есүсийг одоо Есүсийг хамгийн ихээр одоо эсэргүүцэж Есүсийн одоо үлсийг одоо хамгийн ихээр эсэргүүцэж байсан байна. 어떻게 방해했냐면 그들이 이제 많은 사람들, 그러니까 사람들에게 그 악한 영이 들어가서 За 그들로 тэгвэл 하여금 хэрхэн 악한 목적으로 사용했습니다. за хэрхэн одоо юу гэдэг эсэргүүцлээ одоо үзүүлж ирсэн бэ гэх юм бол муу эрийн сүнснэр тийм ээ хүмүүсийн биед одоо шүүглэж хүмүүсийн биед ороод за тэгээд тэр хүмүүсээр дамжуулан одоо муу зорилгоо одоо хэрэгжүүлж хийж байсан баг. Муу зорилгын дагуу тэр хүмүүсийг ашиглаж байсан байна шүү дээ. 심지어는 이 마태복음의 8장 31절에 보면은 이 한 귀신이 어떤 사람을 이 사로잡은 경우를 보게 됩니다. За тэгээд жишээ татах юм бол Матай 8:31 дээр харах юм бол 이 마가복음에서는 이 군대만큼의 그 영이 악한 영이 이 한 사람에게 들어가 있었다고 했습니다.
8:31 дээр харах юм бол нэг хүн чөтгөрт эзэмдүүлсэн байгаа. Гэтэл Марк ном дээр тэр тайлбарлахдаа юу гэсэн бэ гэх юм бол тэр одоо хүний дотор зөвхөн нэг сүнс биш тийм ээ, бүхэл бүтэн бараг л айрам гэж хэлэхдээ тийм их муу ерийн сүнс байна гэж хэлсэн байгаа. 그래서 이 악한 영이 들린 이 사람이 무덤에 거하면서 아무도 Мгм. 그 사람을 제어할 수 없었고, 그리고 뭐 소리를 지르고 뭐 큰 쇠사슬로 묶어도 그것도 다 이렇게 끊어버리고 그렇게 악하게 그렇게 이제 행동을 했습니다. Гэтэл тэр хүнийг тийм ээ одоо тэр хүн одоо юу гэдэг хүмүүсийн дунд байж болохгүй учраас тэр хүн одоо булшнуудын дунд байж түүнийг одоо маш хүчтэй тэр байсан учраас түүнийг хичнээн том гинжилж барьсан ч тэр одоо дийлдэхийн аргагүй тийм одоо хүчтэй байсан байгаа. 그러니까 그 사람에게 그 악한 영이 들어가서 사람들로 하여금 이제 공포와 두려움을 주게 하는 거죠. Тэгвэл муу ерийн сүнсийн хийж байгаа ажил юу байна вэ гэх юм бол тэр хүний дотор тийм ээ одоо муу ерийн сүнснүүд ороод тэр хүнээр дамжуулаад бусад хүмүүсийг айлгаж байсан байна. 그러나 예수님께서 그의 권능으로 귀신을 쫓아내셨습니다. Гэтэл Есүс өөрийн тийм ээ одоо тэр хүч чадлаараа хүч чадал тэр одоо бүрэн одоо эрх мэдлээрээ тэр чөтгөрийг хөөсөн. 자, 이 귀신을 쫓아내셨다는 의미는 이 하나님 나라가 시작이 됐다라는 것을 보여주는 것입니다. За тэгвэл тэр чөтгөрийг хөөсөн гэдэг маань юу хэлж байна вэ? Илэрхийлж байна гэх юм бол Есүс Христ тэр чөтгөрийг хөөснөр Бурханы улс бол энэ газар ирсэн гэдгийг одоо илэрхийлж хэлж байгаа юм. 자, 반면에 이 네 번째 질문에 보면 이 거룩한 천사들이 그리스도인들과 관련해서 어떤 특별한 활동을 하는가? За тэгвэл дөрөвдүгээр асуудал. За дөрөвдүгээр асуудал. Бид нар сая гуравдугаар асуултаас муу нэрийн сүнсний талаар үзлээ тийм үү? За дөрөвдүгээр асуудлаас тэгвэл тэр ариун тэнгэр элч нар Христэд итгэгч нартай хамт Христэд итгэгч нарт тийм ээ хамт ямар зүйл онцгой зүйлийг хийдэг вэ гэсэн мэн. 자, 히브리서 1장 14절에 보면은 구원 아, 얻을 그 후사들을 위해서 섬기라고 이렇게 보내셨다라고 했습니다. За тэгвэл сая их хэлсэн тийм ээ Еврей 1:14 эшлэлээр бид нар уншсан байгаа. Тэр аврагдах тэр хүмүүст очиж үйлчлэхээр одоо томилогдсон гэсэн байгаа. Еврей 1:14 дээр байгаа. 그래서 구약에도 우리가 이 하나님께서 천사들을 보내서 하나님의 사랑하는 그러한 백성들을 종들을 이렇게 도와주는 섬기는 그러한 부분을 우리가 볼 수 있습니다. За тэгвэл энэ тэнгэр элч бол тийм ээ энэ ариун тэнгэр элч бол ерөөсөө л тэр аврагдахаар сонгосон хүмүүст үйлчлэхээр одоо илгээгдсэн одоо үйлчлэгч сүнснүүд байх нэ. 자, 다섯 번째, 그리스도와 관계에서 천사들에 대하여 히브리서가 교훈하는 진리는 무엇인가? За тэгвэл Христтэй одоо хамааралтай хувьд тийм ээ тэнгэр элч нарын талаар Еврей номын сургаж байгаа. Еврей номын одоо ойлгуулж байгаа зүйлс нь юу вэ? Хэлж байгаа зүйл нь юу вэ гэж. 자, 이 히브리서 1장 4절에서 6절 읽어주시기 바랍니다. 히브리서 1장 4절에서 6절 말씀. За Еврей 1:4-өөс 6 дугаар ишлэл, Еврей 1:4-өөс 6 дугаар ишлэл. 중요한 말씀인데. За энэ бол маш чухал ишлэл байна. Еврей 1:4-өөс 6 дугаар ишлэл эндээс уншия. Тэр тэнгэр элч нараас илүү эрхэм нэрийг өвлсөн шиг тэднээс илүү дээр болсон юм. Учир нь Бурхан тэнгэр элч нарын алинд нь хизээ чи бол миний хүү мөн би чамайг өнөөдөр төрүүлсэн. Би түүнд эцэг нь болно. Тэр надад хүү минь болно. Тэр анх төрсөн түүнийг дахин дэлхийд авчрах үедээ Бурханы бүх тэнгэр элч нар түүнд мөргөгдөн. 아멘. 네. 자, 그러니까 그리스도는
천사보다도 우월하시다. За эндээс харах юм бол Христ бол тийм ээ одоо юу гэдэг Тэнгэр элч нараас илүү дээр агуу дээр нэг юм а гэсэн байна. 예, 여러분 우리가 이 천사가 우리 인간보다 뛰어나긴 하지만 그렇다고 해서 우리가 천사를 어떤 숭배해야 될 그런 대상이 되지 않습니다. За бид нар юу гэдэг Тэнгэр элч яг хуу тийм ээ бидний одоо юм ахан биеийн одоо хүн төрлөختнөөс илүү дээгүүр гэх юм уу дээр оршуутай нэгэн боловч тэглээгээд бид нар Тэнгэр элч нарт мөргөх ёстой гэсэн үг бол биш. 그러니까 천사들은 단지 하나님께서 부리시는 종들이다. 이렇게 분명히 아셔야 됩니다. Харин бид нар зөвхөн тэр Тэнгэр элч нар бол зөвхөн Бурхны дуудсан Бурхны боол юм а гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 그런데 이 그리스도께서는 하나님의 아들이시다. Харин Христ бол Бурхны хүү. 그래서 그리스도께서 세상에 오셨을 때 천사들이 그를 경배했습니다. Тийм учраас Тэнгэр элч нар тийм ээ Христийг энэ дэлхийн ертөнцийн ирэхэд одоо Тэнгэр элч нар түүнд одоо мөргөж байсан байна. Христэд мөргөж байсан байна. 예, 그것은 그리스도께서 천사들보다 높으신 분임을 보여주는 것입니다. Тэгээ эндээс харах юм бол энэ нь болохоор тэр Христ бол Тэнгэр элч нараас илүү өндөрт орших нэг юм а гэдгийг харуулж өгч байна. 예, 그러니까 천사들은 하나님의 피조물이에요. 하나님이 만드신 존재예요. 천사들은. За тэгвэл Тэнгэр элч нар ч гэсэн тийм ээ яг адилхан Бурхнаар бүтээгдсэн Бурхны бүтээл байх нэ. 그런데 그리스도는 창조주이시다. 하나님이시다. Гэхдээ л Христ бол мэдээж Бурхантай хамт байж тийм ээ тэр одоо бүтээгч Бурхан байсан байх нэ. 예, 분명히 우리가 이 말씀을 잘 아셔야 됩니다. За тэгвэл бид нар энийг одоо маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. 자, 그다음 이제 우리 인간에 대해서 제20문 보겠습니다. За тэгвэл 20 дугаар асуулт. За ингээ 19 дугаар асуулт маань дууссан 20 дугаар асуулт. 20 дугаар асуултыг бүгдээр үзье. 천사에 대해서는 그 정도만 여러분들이 알고 계시면 됩니다. За тэгвэл Тэнгэр элчнэрийн талаар бидний ерөөсөө мэдэх зүйл ерөөсөө энэ хэмжээнд мэдчих яхад болно. 뭐 여러 가지 뭐 천사에 대한 뭐 설이 있고 이야기가 있는데 예, 그건 뭐 그렇게 중요하지 않습니다. Яг гоо янз бүрийн юу гэдэг яриа янз бүрийн зүйлсүүд одоо байдаг л да. Гэхдээ тэр бол тийм чухал биш. 여러분들이 천사에 대해서 마귀에 대해서 가리키거나 아니면 누가 물어볼 때 지금 우리가 살펴본 정도만 그렇게 여러분들이 알려주거나 알고 계시면 됩니다. Хэрвээ хэн нэгэн та нараас тийм ээ одоо Тэнгэр элч нарын талаар эсвэл сатаны талаар асуух юм бол та нар ерөөсөө саяын сурсан зүйлээ л ярьж өгөөд зүгээр саяын сурсан зүйлээ л мэдээд хэлж өгөхөд болох нэ. 그 이상 너무 이렇게 호기심을 가지게 되면 오히려 잘못된 그러한 추측을 할 수 있게 됩니다. За бидний энэ сурсан хэмжээнээс илүү цаашаа бүр ингээд ухаж үзмээр байна, ягталж үзмээр байна гэд цаашаа явах юм бол бүр илүү юу гэдэг илүү ноцтой буруу зам руу гэх юм уу тий одоо буруу зүйл рүү орох одоо магадaltaй байх нь өндөр байдаг байна. Буруу одоо зам руу орох боломжтой байдаг байна. 하나님께서 성경에 그 정도만큼 기록해 둔 것은 충분하기 때문에 그 정도는 Тэгвэл бурхан 충분하기 Библиэлд 때문에 энэ хэмжээнд одоо бичиж үлдээсэн байна гэдэг нь бол ерөөсөө л тэр хэмжээний хувьд одоо хангалттай гэж үзсэн учраас энэ хэмжээгээр л одоо тэр Тэнгэр элчнэрийн талаар тийм ээ сатаны талаар одоо бичиж үлдээсэн байна. 자, 이 신문 보면 창조된 상태의 인간에 대한 하나님의 섭리는 무엇인가? За тэгвэл 20 дугаар асуулт. Бүтээгдсэн хүн төрлөختний талаар бүтээгдсэн хүн төрлөختний талаар тэр бурхны удирдлага нь юу вэ? 자, 이 부분이 진짜 우리에게 중요한 부분이겠죠? За энэ бол бидний хувьд бол маш юу гэдэг чухал хэсэг байгаа. 창조된 상태에서 인간에 대한 하나님의 섭리는 бүтээгдсэн хүн төрлөختний талаарх тэр бурхны удирдлага нь 그를 낙원에 두고 그것을 가꾸도록 임명하며 түүнийг Тэнгэрийн хаанчлал за Тэнгэрийн хаанчлал деважинд оруулан тийм ээ түүнийг тэр деважинг тэр одоо эзлэхийг
예, тэр 낙원은 이제 에덴 хөсөж 동산이죠. нэ. 이 에덴 동산, 낙원은 이제 에덴 동산. 예. За энэ эдийн цэцэрлэгийг хэлээд байгаа юм байна. Энэ дээр болохоор 그에게 эдийн цэцэрлэгт одоо 땅의 소산을 먹을 자유를 주고 또 피조물들을 그의 통치 아래 두며 мгм. За тэгвэл анхнаас нь хэлмэл бүтээгдсэн хүн төрөлхтний талаар бурхны удирдлага нь юу вэ гэх юм бол хүнийг эдийн цэцэрлэгт аваачин одоо эдийн цэцэрлэгт суулгаж тэр газар болон одоо газраас гарч байгаа үр жимсийг идэж эрэх чөлөөтөө байлгаж бүтээлүүдийг захирахыг одоо тэднэрт зөвшөөрч 네, 그러니까 하나님이 우리가 이 세상에서 일하도록 하는 것이 하나님의 섭리다라는 것입니다. за тэгвэл эндээс харах юм бол бурхан биднийг энэ дэлхий дээр тийм ээ ажил хийлгэх нь анхнаасаа бурхны одоо тийм ээ хүсэл байсан байх нэ. 자, 그리고 그의 도움을 위해 결혼을 제정하고 За тэгээд тэр хүнд туслахын тулд түүнд гэр бүлийг тийм ээ тэр гэрлэлт гэдэг зүйлийг зөвшөөрсөн. 그로 하여금 자기와 교제할 수 있게 하며 За тэгээд одоо бурхантай тэгээд зогсохгүй бурхантай одоо 안식일을 제정하였다. нөхөрлүүлэхийн тулд амралтын өдрийг хүртэл баталсан байна. Бий болгосон байна гэж. 자, 또한 여기 중요합니다. 생명나무를 보증으로 하는 인격적이며 완전하고 영속적인 순종을 조건으로 그와 생명의 언약을 맺었다. 생명의 언약. За тэгвэл тэгээд зогсохгүй амийн модыг одоо хамгаалахын тулд тэр хүн төрлөختөнтэй төгөөс за тэгээд одоо юу гэдэг хүн төрлөختний тэр одоо мэс чанартай бас тэдний дуулууртай байдлыг одоо харан дуулууртай байдлыг тэднээс шаардсан тэднэртэй амийн гэрээ байгуулсан гэсэн. 네, 그래서 사망의 형벌로서 선악을 알게 하는 나무 먹는 것을 금지하였다. За мэдээж тэр эдийн цэцэрлэгт одоо амийн модыг байрлуулсан бол бас одоо тэр үхлийг одоо юу гэдэг үхлийн одоо илэрхийлэл болгож сайн мөг мэдүүлэгч модыг бий болгоод за тэгээд тэр модноос идэж болохгүй гэж хориглосон байна. 자, 그러니까 하나님이 우리를 만드셔서 무엇보다 우리에게 이 낙원, 살 수 있는 이 장소를 우리에게 주셔서 일하게 하셨습니다. За тэгвэл юу ч гэсэн бид нарыг бурхан өөрөө бүтээгээ тийм ээ. Тэгээ бүтээснээс бүтээгээ зогсохгүй биднийг эдийн цэцэрлэгт аваачаад бид нарыг ажил хийхийг бурхан биднэрт одоо зөвшөөрсөн гэх юм. 그리고 다스리라고 그렇게 하셨죠. 그곳을 다스리라고. За тэгээд юу гэсэн бэ гэх юм бол тэр амьтдуудыг захир гэж хэлсэн тийм ээ. Захирч гэсэн байна. 그리고 이 결혼을 또 제정해 주신 겁니다. За тэгээд амьтдыг захираа зогсохгүй бас хүн төрлөختөнд тэр гэрлэлт гэдэг зүйлийг одоо өгсөн байна. Зөвшөөрсөн байна. 네, 그러니까 이 결혼도 하나님의 아주 중요한 섭리 가운데 하나인 거죠. За тэгвэл энэ гэрлэлт гэдэг маань мэдээж бурхны одоо тэр удирдлага донд маш чухал гэх юм уу? Бурхны одоо ажил донд маш чухал бас нэг зүйл байх нэ гэрлэлт гэдэг маань. 뿐만 아니라 하나님과 교제할 수 있도록 이 안식일을 제정해 주신 겁니다. За тэгвэл ингээд зогсохгүй тэр бүр бурхан өөртөөгөө тийм ээ одоо нөхөрлүүлэхийн тулд үргэлж бурхантай хамт байдлахын тулд амралтын өдрийг хүртэл одоо баталж тогтоож өгсөн байна. 그러니까 우리가 쉬는 날이 없으면 우리가 제대로 우리가 잘 살 수 없을 뿐만 아니라 하나님과 교제할 수 없다라는 것입니다. Тийм учраас биднэрт амардаг өдөр байхгүй бол тийм ээ бид нар юу гэдэг амралтгүй ажиллаад их бол биднэрт бол маш хэцүү. Тийм учраас бурхан биднэрт амралтыг өгч тэгээ өөртөөгөө тэр бурхантай нөхөрлөх тэр өдрийг бүр амралтын өдрийг бүр тусад нь гаргаж өгсөн байна. 그리고 마지막으로 중요한 것은 이 생명의 언약을 맺어 주셨다. 이 언약. Тэгэд мэдээж эцэст нь тэр амийн гэрээг бас бид нартай байгуулсан. 자, 이제 여기에 대해서 우리가 살펴보겠습니다.
За бид нар амийн гэрээ болоод саяны ярьсан зүйлсүүдийн талаар бид нар мэдээж хооронд сая одоо дахиж үзэх болно. 자, 우리가 이 지금 인간론에 대해서 우리가 보는 것인데 이걸 잘 알아야 됩니다. 우리가 우리 자신을. Бид нар хүний онолын талаар систем теологийн хичээлийн тийм ээ одоо хүний онолын талаар бид нар одоо ерөнхийдөө одоо энэ дээр одоо товчхон үзэн тийм учраас бид нар өөрөө өөрсдийнхөө талаар хүн гэж хийм бэ гэдгээ бид нар маш сайн мэдэх хэрэгтэй. 자, 그래서 이 관련된 성구를 먼저 보게 되면 창세기 2장 8절에 보면은 인간이 이 낙원에 머물게 하셨습니다. 이 낙원. Хамааралтай ишлэл дундаас харах юм бол Эхлэл 2:8 дээр харах юм бол тэр хүнийг тийм ээ одоо эдийн цэцэрлэгт авчирж байгаа. 우리가 잘 알고 있는 이제 에덴 동산이죠. 에덴에 있는 동산. За энэ болохоор эденд байгаа цэцэрлэг тийм ээ эденд байгаа цэцэрлэг гэж эдийн цэцэрлэг. 좀 더 정확하게 성경에 있는 표현대로 보면은 동방의 에덴의 동산을 창설하셨다. За тэгээд энэ дээр харах юм бол юу гэж байна вэ гэх юм бол 8 дээр юу гэсэн бэ бол бурхан дорн зүгт эденд тийм ээ эденд цэцэрлэг байгуулад гэсэн байна. 그리고 거기서 그 땅에 살면서 다스리며 지키게 하셨다. За тэгээд тэр газар одоо тийм ээ өөрийн бүтээсэн хүмүүсийг тавьжээ гэсэн. 그리고 아담에게 그 동산에 있는 나무의 모든 이 실과를 먹어라 그렇게 했습니다. За тэгээд тэр хүмүүсийг эдийн цэцэрлэгт авчираад тэр эдийн цэцэрлэгийг арчлуулан сахиулахыг тэдэнд сахиулахаар тэнд суулгаад тэгээд тэр хүмүүсийг цэцэрлэгийг альч модыг тийм ээ одоо идэж болно. Альч модны жимсээс идэж болно. Тэгээд тэр цэцэрлэгийг арчлаарай гэж заасан хэлсэн. 하지만 이제 선악을 알게 하는 나무는 먹지 말라 이제 그렇게 말씀했습니다. Тэгээд альч модны жимсийг идэж болно гэж хэлээ зогт тэгээд харин сайн мөг мэдүүлэгч модны жимснээс огт идэж болохгүй гэсэн байна. 그리고 이 창세기 1장 28절에 보면은 인간이 그 피조된 세계를 다스려라 그렇게 말씀했는데 한번 읽어주세요. 창세기 1장 28절. Эхлэл 1:28 дугаар ишлэл. Эхлэл 1:28. Бурхан тэднийг айдаслаж тэдэнд өсөн нэмэгдэж өнөр өтгөн болж газар дэлхийг дүүргэн газрыг эзэмш далайн загас огторгой шувууд хийгээд газар дэлхий дээр хөдөлдөг бүх амьтдыг захир хэмээн айлдваа гэсэн байна. 아멘. Амен. 예, 하나님이 복을 주신 겁니다. 우리에게. За бурхан тэгвэл бидний ингэж ийм ёроолыг биднэрт өгсөн байна. 그래서 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 했습니다. За тийм учраас тэдэнд өсөн нэмэгдэж өнөр өтгөн болж газар дэлхийг дүүргэн дэлхийг дүүргэн газрыг эзэмш гэж хэлсэн байна. 예, 그러니까 하나님께서 우리에게 그런 모든 것들을 잘 다스리고 지키라고 그렇게 맡기신 것입니다. Тийм учраас бурхан тийм ээ бидэнд тэрийг тийм ээ одоо маш сайн удирдах тэр газрыг хамгаалж одоо юу гэдэг эзэмшиж захираараа гэж даалгасан байхan тэр эдэнний цэцэрлэгийг. 자, 그리고 창세기 2장 18절에 보면 За тэгэд Эхлэл 2:18 дээр харах юм бол 자, 인간을 위해서 이 결혼이 제정되었습니다. энэ дээр харах юм бол бурхан тэр хүнд зориулан тэр гэрлэлт гэдэг зүйлийг бий болгож байгаа. 그러니까 이제 아담을 이제 처음 만들어 두셨는데 이제 혼자 있는 것이 참 좋지 않죠. 어렵죠. 그래서 그를 위해서 돕는 배필을 지으셨습니다. За тэгээд энэ дээр харах юм бол мэдээж одоо Адам ганцаараа эдийн цэцэрлэгт байхад одоо бурхны хувьд бол тааламжтай байгаагүй. Тийм учраас түүнд харах юм бол түүнд тохирох туслагчийг бүтээе гэж хэлсэн байна. 그래서 하나님이 남자와 여자를 창조하신 것입니다. Тийм учраас бурхан эрэгтэй болоод эмэгтэй гэж тийм ээ одоо бүтээсэн байна. 그래서 서로 잘 도와서 결혼을 해서 가정을 이루라고 그것이 하나님의 섭리입니다.
Тийм учраас би биедээ сайн туслаж одоо амьдраарай гэж бурхан бүтээгээд энэ бол бурханы тэдэнд өгсөн гэрлэлт байх нэ. 네, 그러니까 여러분이 결혼이 그냥 우연히 만나서 또 살다가 또 뭐 싫으면 헤어지고 그런 것이 아니다라는 거예요. Тийм учраас энэ гэрлэлт гэдэг маань бол тийм ээ одоо нэг бол хүсэх юм бол хийгээл хүсэхгүй бол одоо хүсгээрээ гэрлэл хүсэхгүй бол одоо гэрлэхгүй эсвэл салдаг тийм ээ ийм асуудал биш байх нэ энэ гэрлэлт гэдэг бол. 이 결혼은 정말 중요한 일 가운데 하나입니다. Энэ гэрлэлт гэдэг бол хамгийн чухал зүйлсийн нэг нь байна. 그래서 여러분들은 뭐 결혼하신 분들도 대부분이시겠지만 우리 자녀분들에게 특별히 그런 믿는 자녀들을 통해서 그러니까 믿음으로 잘 그렇게 양육해서 믿음의 배우자를 만나서 그렇게 가정을 이루게 되면 하나님을 잘 섬기는 복된 가정이 될 수 있습니다. За тийм учраас одоо манай оюутнууд бол баг бүгдээрээ ихтэй гэрэлцгээсэн тийм ээ гэр бүлтэй болцсон хүмүүс байгаа. А гэхдээ хэдийгээр гэр бүлтэй болцсон байсан ч гэсэн тэр үр хүүхдүүдтэй бид нар маш сайн зааж өгөх хэрэгтэй. Энэ бурхны өгж байгаа энэ гэрлэлт гэр бүл гэдэг бол маш их чухал юм а гэдгийг маш сайн ойлгуулж өгөх хэрэгтэй байна. 여러분이 교회가 어떻게 보면 이 가정으로부터 이 교회가 시작이 된 겁니다. За тэгвэл чуулган бол нэг ёсны тэр гэр бүлээс эхлэлтэй гэж харж болно. 네, 그렇기 때문에 이 결혼을 이렇게 제정하신 것은 하나님이 하나님이 그 복된 가정을 하나님이 만들어 주시려고 그렇게 우리에게 말씀을 해주신 것입니다. Тэгвэл энэ дээр харах юм бол тэр гэрлэлтийг бурхан зөвшөөрсөн нь бол тийм ээ тэр бурхан тэр өрөөлтөө гэр бүл гэдэг зүйлийг биднэрт өгөхийн тулд бий болгож өгөхийн тулд бурхан гэрлэлтийг зөвшөөрсөн байна. 그런 면에서 이제 여러분들의 가정이 더욱 중요한 그러한 위치에 있는 거죠. Тийм учраас та бүхний өөрсдийн чинь гэр бүл тийм ээ энэ гэр бүл маань маш их чухал одоо байр суурьтай байх нэ. 네, 물론 어려운 부분들도 있겠지만 그러나 이 말씀을 여러분들이 잘 붙들고 정말 믿음의 가정을 잘 세워 나가는 거 그것이 바로 교회의 시작입니다. Тийм учраас та нар энэ нэг тийм ээ одоо өөрсдийн гэр бүлийг маш сайн хамгаалж хадгалж за тэгээд зогсохгүй тэр чуулганыг хүртэл маш сайн бат бөх тэр чуулганыг босгон байгуулахад маш их чухал байх нэ. 자, 창세기 아까 1장 28절 말씀도 보았지만 인간은 본래 하나님과의 교통을 즐거워한다고 했습니다. За тэгвэл бид нар түрүүн эхлэл 1:28-ыг харсан тийм ээ хүн төрлөختөн бол бурхантай одоо холбоотой байснараа илүү 네, 그러니까 하나님 баяр 형상대로 хүрдэг. 우리가 만들어졌기 때문에 본래 우리가 하나님과 교제하고 교통하는 거 이것을 굉장히 즐거워했다는 것입니다. Хүн угаасаа бурхны дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн учраас тэр бурхантай нөхөрлөх хувьд илүү тийм одоо хүн төрлөختний хувьд одоо энэ нь маш тааламжтай сайхан байсан байна. 그래서 그것을 잘 유지가 되도록 하기 위해서 하나님이 이 안식일을 제정하신 겁니다. Тийм учраас үүнийг маш сайн хадгалж үүнийг маш сайн юу гэдэг цааш нь одоо бурхантай харилцаагаа хадгалж авч үлдэхийн тулд бурхан амралтын өдрийг бий болгосон байна. 자, 이거 한번 읽어볼게요. 창세기 2장 3절 중요하기 때문에 자, 한번 읽어주세요. 창세기 2장 3절. За эхлэл 2-ын 3 дугаар ишлэл. Эхлэл 2-ын 3 дугаар ишлэл. Энэ бол маш их чухал ишлэл байгаа. За эхлэл 2-ын 3. Бурхан 7 дахь өдрийг өрөөж ариун болгов. Учир нь бурхан өөрийн хийж бүтээж байсан бүх ажлаа дуусгаж энэ өдөр амарсан билээ. 아멘. Амен. 자, 일곱째 날을 복을 주사 거룩하게 하셨다고 했습니다. Тэгэх юм бол юу гэж нөх юм бол 7 дахь өдрийг өрөөж ариун болгов гэсэн байгаа. 그리고 이 날에 하나님께서 안식하셨다라고 했습니다. За тэгээ зогсохгүй бурхан өөрөө энэ өдөртөө амарсан байна. 안식이란 말의 의미는 이제 쉬다라는 의미가 있습니다. За энэ амарна гэдэг маань одоо үгийнхаа утгын дагуу тийм ээ одоо амарч одоо амрах нэ юм хийлгүүгээр.
물론 하나님이 6일 동안 이 천지 만물을 창조하시느라 일을 많이 하셨죠. За мэдээж бурхан энэ 6 өдрийн турш тэнгэр газар огторгүй тэнгэр газар гэдэг одоо тийм ээ тэнгэр газар дээр одоо амьтан шувууд ургамлыг бүтээх гэж мэдээж 6 өдөр ажилласан байгаа. 그래서 하나님이 피곤해가지고 자, 우리 7번째 날은 좀 쉬자. 그런 뜻에서 말씀하신 건 아니겠죠. За мэдээж хэдийгээр бурхан тийм ээ одоо 6 өдөр ажилласан ч гэсэн ёо за бид нар өстой ядарч байгаа учраас хэдүүлээ өнөөдрийн 7 дахь өдөр сайхан амарчъя гэсэн утгаар бол хэлсэн биш. 그러니까 그날은 우리를 위해서 하나님이 만들어 주신 가장 복된 날이다라는 것입니다. Тэгвэл энэ өдөр тэгж одоо тийм одоо юу гэдэг нь 7 ядарсан учраас бүгдээрээ амрыг гэсэн үг биш. Энэ бол ерөөсө бидний төлөөх өдөр, бидний төлөөх тийм ээ. Өдөр учраас энэ өдөр бид нар бүгдээрээ одоо амрах хэрэгтэй байна. 그러니까 오늘날 이 신약 시대는 이제 주일날이죠. 주일날. За өнөөгийн үед орчин үед ингээ үзэх юм бол бидний хувьд харах юм бол шинэ гэрээний үед харуул энэ маань эзний өдөр байгаа. Эзний өдөр. 그 주일에 이 말씀을 우리가 기억하고 또 붙들면서 안식하라는 거예요. 안식. Энэ эзний өдөр бид нар тийм ээ тэр бурхныг тэр санаж бурхантай одоо нөхөрлөж бид нарыг амраарай гэж хэлж байгаа. 물론 육체적으로 몸이 쉬는 것도 필요하지만 그것보다 더 중요한 것은 우리의 영이 쉬는 겁니다. 영이 쉬는 거. Мэдээж махан биеийн хувьд мэдээж биднэрт амралт тэр хүнд амралт хэрэгтэй ч гэсэн тэр махан биеэс илүүтэйгээр сүнсний хувьд тийм ээ одоо бурхантай уулзах нь одоо хамгийн чухал ахна. 좀 쉽게 설명드리자면 그러니까 마음의 평안함을 누리라는 거예요. 마음의 평안함. За тэгээд арай өөрөөр хэлэх юм бол зүрх сэтгэлтэй амар амгаланг мэдрээрэй л гэсэн үг байна. 근데 그것은 하나님이 우리에게 은혜를 주셔야 우리가 몸과 마음이 평안함을 누릴 수 있는 것입니다. Гэтэл эдгээр бүх зүйл нь бурхан биднэрт тийм ээ одоо тэр ивэлийг тэр бурхан биднэрт нэгүслийг өгч байж л тэр бид нар бий болоод махан бий болоод зүрх сэтгэлдээ бид нар амар амгаланг мэдэрч чадах нэ. Бурханы ивэлээр бид нар амар амгаланг мэдэрч чадна. 네, 그래서 그렇게 하라고 쉼을 얻으라고 주일을 제정하셔서 하나님 앞에 나와 예배를 드리라는 것입니다. Тийм учраас биднэрт тэр амралтын өдрийг бий болгож амралтын өдөр тийм ээ бурханы өмнө ирж мөргөөл өргөж одоо бурханаас амар амгаланг аваарай гэж энэ амралтын өдрийг бий болгож өгсөн бахнэ. 그러니까 6일 동안에는 세상에서 열심히 일하고 제7일은 하나님 앞에 나와서 하나님을 잘 섬기라는 것입니다. За тийм учраас 6 өдрийн турш тийм ээ одоо ажил хийгээд харин 7 дахь өдрөө бурханы өмнө ирж амрах хэрэгтэй гэсэн байна. 그러니까 하나님과의 이 교제 하는 가운데서 가장 중요한 것이 바로 예배입니다. 예배. Тийм учраас бурхантай энэ нөхөрлөх явцын хувьд бол одоо мөргөл болох одоо хамгийн чухал зүйл байна. 네, 그러니까 우리가 그날에 하나님 앞에 나와 예배를 잘 드리면 하나님이 예비하신 복을 하나님께서 넘치도록 하나님이 주시는 것입니다. Тийм учраас бид нэр энэ тэр үед амралтын өдөр тийм ээ бурханы өмнө ирээд тэр бурханы өмнө мөргөл өргөх юм бол бурхан тэр мөргөлөөр дамжуулан тэр гайхалтай ивэл хийгээд гайхалтай нэгүслийг биднэрт бэлхамаар өгөх болно. Амен. 너무나 중요한 말씀이기 때문에 좀 길게 설명을 들었습니다. Энэ одоо маш чухал хэсэг учраас одоо жоохон тайлбар нь урт явлаа. 자, 그리고 인간에게 하나님이 이 행위 언약을 제정했습니다. За тэгээд дараа нь хүн төрлөخت нь үйлсийн гэрээ гэдэг зүйлийг бас бурхан өгсөн. 이 행위 언약이라는 것은 그러니까 그 선악을 알게 하는 나무를 먹지 말라 명령하신 그러한 부분을 말씀하는 것입니다. За тэгвэл энэ үйлсийн гэрээ гэдэг нь юу хэлж байна вэ гэвэл сайн муу мэдүүлэгч модны Джеймснээс идэж болохгүй гэж хэлж байгаа нь бол одоо үйлсийн гэрээ байх. 그러니까 이 행위 언약은 우리의 생명과 연관이 되어 있습니다. 생명. За тэгвэл энэ үйлсийн гэрээ минь бидний амьттай холбоотой байсан байна. 그래서 이 생명의 언약이라고도 합니다. 생명의 언약. За тийм учраас энэ
Үйлсийн гэрээ маань мэдээж бас нэг юусны амьны гэрээ гэсэн утгатай байх нэ. 그리고 그 창세기 2장 9절에 보면은 이 생명나무가 있습니다. 동상 가운데 생명나무. Тэгээд эхлэл 2:9 дугаар ишлэл дээр харах юм бол тэр цэцэрлэгийн голд амийн мод гэж байгаа. 그리고 선악을 알게 하는 나무의 실과가 있습니다. За тэгээд амийн мод хийгээд сайн мөнгө мэдүүлэгч мод бас байсан байна. 자, 해설을 우리 함께 보겠습니다. За тэгээд бүгдээрээ цаашаа тайлбар руугаа оръё. Асуудал нэг рүү. 자, 첫 번째 보면은 에덴 동산이 어디 있는가라는 질문이에요. 에덴 동산이 어디쯤에 있는가? 예. За тэгвэл энэ эдийн цэцэрлэг одоо энэ дэлхийн хаана байгаа юм бэ? 혹시 여러분들도 궁금하셨던 분들도 있을 거예요. 에덴 동산이 어디에 있을까? Магадгүй та нарын дундаас тийм ээ энэ эдийн цэцэрлэг ер нь хаана байгаа болоо гэж бодож исэн хүн байгаа байхаа. 성경에 분명히 하나님이 분명히 말씀하신 부분이기 때문에 분명히 존재하는 곳이겠죠, 그죠? Мэдээж энэ маань одоо Библиэлд бүр ингээд эдийн цэцэрлэг гэд нэртэйгээ одоо гараад ирсэн юм чинь мэдээж тэр хаана нэг газар байж байсан баг тийм ээ. 분명한 것은 이 에덴 동산 하나님이 만들어 주신 그 낙원에 대한 그 말씀이 지어낸 상상의 그런 말씀이 아니다라는 것입니다. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол энэ бурхан эдийн цэцэрлэгийг одоо юу гэдэг зүгээр нэг төсөөлөл дотор одоо бий болгосон гэж бид нэр ойлгож болохгүй байх нь. 그렇다면 어딘가에 있을 것 같긴 한데 문제는 알 수 없다. 정확하게 우리가 알 수 없다. Тэгвэл энэ маань төсөөллөх биш юм бол мэдээж энэ дэлхий дээр байх ёстой байх нь тийм үү? А гэхдээ бид нар яг хаана гэдгийг нь хэн ч мэдэхгүй. 그렇지만 성경에 동쪽 어디에 있다고 한 거 보니까 그 어딘가에 있을 거다라고 우리가 그렇게만 알고 있습니다. 알 수 있습니다. Тэгвэл Библиэлд хэлсэн тийм ээ дорн зүгт эдээнд цэцэрлэг байгуулад гэсэн. Тэгвэл дорн зүгт гэсэн учраас ямар ч хэсэн энэ дэлхийн аль нэг газар байх нь байгаа юм байна гэж бид нар ойлгож байна. 예, 특별히 많은 학자들이 이제 성경에 그 에덴 동산에 그 물줄기가 있는데 티그리스 강, 또 유프라테스 강, 그 부분. 그래서 이 아르메니아라는 그 지역이 있는데 여기가 아닐까 이제 그렇게 추측하기도 합니다. Гэхдээ олон эрдэмтэд юу гэж ярьдаг вэ гэх юм бол үздэг вэ гэх юм бол тэр юунаас гарсан эдийн цэцэрлэгээс гарсан баахан голын одоо урсгалууд байдаг тийм ээ. За тэгээд тэндээс харах юм бол одоо Тигрис гол тэгээ Эфратис гол гэл тэгэнгүүтээ Армен гэл ч юм уу тий. Иймэрхүү одоо байдлаас үзэнгүүтээ энэ Армен тэр зөв рүү байгаа юм биш үү гэж үздэг тэнгэр биш эрдэмтэд байдаг. 자, 그래서 두 번째 질문도 이어지는데 보면 창세기 2장 10절에서 14절에 여기 그 네 강이 있어요. 네 강. 그 네 강 가운데 오늘날까지도 그 이름이 그대로 있는 강이 있습니다. За тэгвэл хоёрдугаар асуудал нь яг нэгдүгээр асуудалтайгаа хамааралтай үргэлжлээ явж байгаа. Хоёрдугаар асуудал эхлэл 2-10-аас 14 дугаар ишлэлээр гарч байгаа дөрвөн голын нэр байгаа. За тэр дундаас өнөөдрийг хүртэл ерөөсөө нэгхэн нэрээрээ тэр юу гэдэг нэр нь нэг ч өөрчлөгдөөгүй нэг гол байдаг. Тэр энэ одоо ямар гол юм болоо гэж. 성경에 보면은 이제 그 네 개의 강이 이제 비손 그리고 기혼, 히데길, 또 유브라데 이렇게 있습니다. За тэгэх юм бол одоо бүгдээрээ 11 дугаар ишлэлээс харах юм бол эхний гол нь болохоор Пишон гэдэг нэртэй байна. За адсан хоёр дахь гол нь болохоор Гихон гэдэг нэртэй, гурав дахь мөр нь болохоор Тигр, за тэгээд дөрөв дэх нь Эфрат гэдэг мөр байгаа. 이제 그 가운데서 오늘날까지 그 이름이 동일한 강이 바로 유프라테스 강하고 이 히데겔. 이제 이거는 이제 티그리스 강인데 이 두 강 이름만 그대로 이제 있습니다. За тэгвэл өнөөдрийг хүртэл ерөөсөө нэр нь нэг ч өөрчлөгдөөгүй хоёр гол байгаа бөгөөд тэр нь юу гэх юм бол нэг нь Эфрат гол, нөгөөх нь болохоор Тигр мөр гэж одоо мөрөн байна. 그러면 세 번째 질문 보면 그럼 다른 두 강은 왜 없어졌을까?
Мгм. За тэгвэл 3 дугаар асуудал. Тэгвэл үлдсэн 2 гол нь өнөөдөр байхгүй юм уу гэж. 아마도 이 노아의 홍수 때문에 이제 이름이 바뀌지 않았을까 이렇게 생각해 볼 수 있는 것입니다. За тэгвэл магадгүй тийм ээ бид нэр бодохдоо Ноагийн үерээс хойшоо тийм ээ одоо үерээс болоод тэр голын нэр нь магадгүй өөрчлөгдсөн болов уу гэж бид нар бодож болно. 자, 그러면 네 번째 보면 하나님께서 이 타락 이전에 어떻게 인간의 육체적 복지를 공급하셨는가? 어떻게 인간을 잘 살도록 그렇게 하셨는가? 예. Мгм. За тэгвэл дөрөвдүгээр асуудал Бурхан хүн төрлөختөн гим нүгэл үйлдэхээс өмнө махан биеийн хэрэгцээг нь хэрхэн хангаж байсан юм бэ гэж. 예, 분명히 에덴 동산을 하나님이 그렇게 만들어 주셨습니다. За тэгвэл мэдээж тэр эдийн цэцэрлэгийг тийм ээ одоо эдент тэр цэцэрлэгийг хүнд одоо зориулж байгуулж бий болгож өгсөн. 근데 지금은 뭐 그러한 그 장소가 예, 보이진 않죠. 어떻게 됐는지 우리는 알 수 없습니다. 그게 신비입니다. За тэгвэл одоо бидний хувьд бол тийм ээ тэр эдийн цэцэрлэгийн талаар зүгээр ингээд сонссон болохоос биш одоо ингээд Библи дээрээс уншсан болохоос биш хаана байгаа юу одоо хаана оршдгийг бид нар мэдэхгүй энэ бол ерөөсөө нууцлаг одоо нэгсэн таамаглал төдий болоод орхигдсан газар. 그러나 Нууцлаг болоод 성경에서 үлдсэн. 분명히 아담이 죄 짓기 전에는 여기서 잘 살다가 Аа. 죄를 짓고 나서는 여기서 이제 쫓겨났다라고 분명히 말씀하고 있습니다. А гэтэл эдийн цэцэрлэгийн талаар юу гэдэг вэ гэх юм бол Адам гим нүгэл үйлдэхээс өмнө эдийн цэцэрлэгт амьдарч байсан. Маш сайхан амьдарч байсан. А гэтэл гим нүгэл үйлдснийхаа дараа тэр эдийн цэцэрлэгээс хөөгцөн байгаа. 어찌됐든 이 에덴 동산이라는 곳은 실제로 하나님이 만들어 주셨고 또 거기서 일할 수 있도록 많은 일거리를 또 제공하셨습니다. За тэгвэл эдийн цэцэрлэг гэдэг газрыг тийм ээ бурхан хүнд зориулан байгуулж өгсөн. А гэтэл одоо тэгээд тэр хүнийг цэцэрлэгт аваачаад тэр цэцэрлэгт зүгээр байлгаагүй тэр хүнийг тэр эдийн цэцэрлэгт маш их хийх ажлыг тэр хүнд өгсөн байгаа. 여러분 아담이 무슨 일을 했을까요? За та нарын хувьд тэгвэл Адам ямар ажил хийж исэн юм болов? 예, 물론 자기가 이제 먹을 거 구하고 또 여러 가지 자기가 살 뭐 여러 가지 일들을 찾기도 했겠죠. Мэдээж одоо өөрийнхөө идэх зүйлээ хайж авч түүж идэх эсвэл янз бүрийн зүйл одоо хийж байсан байх л да. 뭐 그 외에도 하나님께서 이 아담에게 다스리라 그렇게 하셨기 때문에 하나님께서 이 만드신 그 피조물들을 아담이 뭐 이름을 지어 주든지 해서 그런 일들을 아마 많이 했었을 겁니다. За тэгвэл бас бурхан тэр хүнийг эдийн цэцэрлэгт аваачаад хэлэхдээ тэр захир гэж хэлсэн тийм ээ. А гэтэл тэр олон амьтдыг захираад тэгээд зөвхөн захираад ингээд байгаагүй тэр амьтдад хүртэл нэг бүрчлэн нэр өгч байсан. 그러니까 여러분 일하는 거 이제 일하는 거 이제 대부분 뭐 일하기 다 이제 좋아하는 사람 많지 않겠죠, 그죠? 일하는 게 힘드니까. За тэгвэл хүмүүсийн дунд юу гэдэг ажил хийнэ гэж ажил хийх одоо үнэхээр юу гэдэг одоо хэцүү учраас магадгүй ажил хийх дуртай хүмүүс тийм их биш байхаа. 그러나 일할 수 있는 이 일을 할 수 있는 것이 바로 하나님의 섭리다라는 것을 잘 기억하시면 좋겠습니다. Гэхдээ энэ ажил хийнэ гэдэг зүйл бол ажил хийх нь бурхнаас ирсэн тэр хүнд өгөгдсөн бурхны удирдлага юм а бурхны одоо бурхны өгсөн одоо үүрэг юм а гэдгийг бид нар маш сайн санаж авах хэрэгтэй. За үүрэг биш бурхны өгсөн зүйл юм а гэдгийг бид нар маш сайн санаж авах хэрэгтэй. 그러니까 6일 동안은 열심히 일하는 것이 하나님의 섭리고 음흠. 주일은 온전히 쉬고 하나님 앞에 예배하는 것이 하나님의 섭리다. За тийм учраас 6 өдрийн турш тийм ээ одоо маш сайн идэвхтэй шаргуу ажиллаад 7 дахь өдрөө амарх нь л бурхны хүсэл байсан байна. 자, 뿐만 아니라 하나님께서 적절한 또 식량을 또 제공해 주셨다라는 것입니다.
За тэгээд зогсохгүй. За тэр эдийн цэцэрлэгт тийм ээ хүн төрөлхтөн гим нүгэл үйлдэхээс өмнө эдийн цэцэрлэгт байхад бурхан ерөөсө хэрэгтэй хоол хүнсийг нь хүртэл одоо хангаж өгч байсан. 그리고 모든 피조물을 인간의 통치하에 두셨다. За тэгээд бүх ил бүтээлүүд мэдээж хүнээр удирдуулдаг, захирагддаг байсан бахнэ. 자, 여러분 이게 중요합니다. 인간의 통치하에 두게 하셨다는 거예요. За тэгвэл энэ дээр харах юм бол тэр хүнд захирагддаг байсан бахан. Захирагддаг байсан гэдэг нь одоо маш их чухал. 그러니까 이 말씀 뭐냐면은 다른 피조물들이 인간의 어떤 숭배의 대상이 될 수 없다라는 거예요. А тийм учраас энэ маань яагаад чухал юм бэ гэж хэлж байна гэх юм бол хүмүүс тэр өөр бүтээлүүдэд мөргөж тийм ээ одоо мөргөх одоо ямар нэгэн одоо шалтгаан байхгүй гэсэн үг байна эндээс харах. 가령 뭐 어떤 나무를 신으로 숭배하고 또 뭔가 여러 가지 세상에 보이는 걸 가지고 이 신으로 우상 숭배한 일들이 참 많습니다. Гэтэл юу гэдэг вэ гэхээр хүмүүс одоо мод ч юм уу янз бүрийн зүйлсийг тийм ээ одоо бурхан гэж үзэж мөрөгдөг ийм хүмүүс одоо их болчиход байгаа. 그런데 성경에서는 분명히 그런 피조물들을 바로 우리 아래에 두셨다라는 겁니다. Гэтэл бурхан бол тийм ээ тэр бүтээлүүдийг бидний доор одоо тийм ээ бид нар одоо тэр бүтээлүүдийг захирахаар тийм ээ бид нар өгөгдсөн байна. 그러니까 우리가 경배해야 할 대상은 하나님만이 우리의 경배의 대상이다. 분명하게 여러분들이 인식해야 됩니다. 의식해야 됩니다. Тийм учраас бид нар одоо зөвхөн бурхан л бидний одоо мөргөх ёстой. Тэр одоо нэг юм гэдгийг маш сайн санах хэрэгтэй. 자, 5번째 보면 자, 타락 이전에 어떻게 사회 복지를 공급하셨는가? За тэгээ 5 дугаар асуудал хүн төрлөختөн гим нүгэл үйлдэхээс өмнө одоо нийгмийн 결혼을 제정하시고 одоо нийгмийн одоо хариуцлагыг хэрхэн бий болгосон бэ гэдгийг бид нар бас бодох хэрэгтэй байна. 결혼을 제정하시고 인류의 가장 근본적인 기구인 가정과 가족을 세우셨다. За тэгвэл нийгмийн хариуцлага гэдэг нь юу хэлж байна вэ гэх юм бол энэ маань ерөөсөө гэр бүл бурхан тийм ээ гэрлэлтийг тэр гим нүгэл үйлдэхээс өмнө гэрлэлтийг зөвшөөрж өгсөн. Гэрлэлтийг хүлээн зөвшөөрж өгсөн учраас тэр хүн гэр бүл гэдэг зүйлийг бий болгосон байна. 예, 아까도 길게 말씀을 드렸지만 이 결혼이 이 중요하다라는 것을 여러분들이 분명히 아셔야 되고요. За тийм учраас өмнө нь ч гэсэн саяхан ч гэсэн ярьсан тийм ээ гэрлэлтийн талаар маш их зүйл ярьсан. Гэхдээ эндээс маш их анхаарах ёстой зүйл маань юу гэх юм бол биднэрт гэрлэлт гэдэг зүйл маань чухал юм байна гэдгийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 그리고 하나님께서 가정과 가족을 세우셨다는 겁니다. Тийм учраас бурхан гэрлэлт хийгээд гэр бүл гэдэг харилцааг бий болгож өгсөн байна. 바로 이 가정과 가족의 교회의 시작이라고 말씀드렸죠. За тэгээд энэ гэр бүл болон гэрлэлт гэдэг маань одоо чуулганы эхлэл юм а гэж бид нэр түрүү ярьсан байгаа тийм ээ. 예, 그러니까 여러분 그런 생각을 하셔야 됩니다. 이 하나님의 일을 방해하는 세력들이 할 수 있는 일들 가운데서 바로 이 결혼을 무너뜨리고 그러면 가정과 가족이 세워질 수가 없겠죠. Гэтэл одоо хүмүүсийн хувьд одоо юу гэдэг муу ярийн сүнсний хувьд хийдэг зүйл нь юу вэ гэх юм бол тэр гэр бүл гэдэг зүйлийг одоо үгүй хийх гэж тийм ээ одоо оролддог. Хэрвээ тийх юм бол одоо чуулган гэдэг зүйл тийм ээ одоо байхгүй болно гэсэн байна. 참 안타까운 얘기지만 우리 대한민국이 참 심각한 이 인구 문제가 지금 닥치고 있습니다. За тэгвэл одоо Солонгосын хувьд одоо харамсалтай гэмээр зүйл нь юу вэ гэх юм бол хүн амын хувьд одоо асуудал бий болж эхэлсэн байгаа. 인구 절벽 그러니까 이 결혼을 안 하려고요, 결혼을. Гэтэл одоо хүмүүс яаж байна вэ гэх юм бол энэ хүмүүс гэрлэхийг хүсгээ болсон.
왜 결혼을 하지 않으려 할까요? Тэгвэл яагаад гэрлэхийг хүсэхгүй байгаа юм болоо? 자기 하고 싶은 대로 살고 싶다는 거죠. 결혼하면 힘드니까, Аа. 고생하니까. А тэгвэл юу гэж яагаад вэ гэх юм бол тэр хүн гэрлэх юм бол ачаа ихтэй тийм ээ одоо хэцүү шттэ. Тийм учраас гэрлэмээргүй байна гэж. Тэгээд одоо гэрлэхийг хүсэхгүй байгаа. 그러면 결혼을 하지 않으면 가족이 어떻게 세워질 수 있겠습니까? Тэгвэл гэрлэхгүй байх юм бол гэрлэхгүй юм чи яаж тэр хүнд гэр бүл гэдэг зүйл бий болох юм бэ? 그리고 결혼을 해도 자식을 많이 낳지 않습니다. За тэгээд яг хуу гэрлэлээ гэж бодсон ч олон хүүхэд гаргахыг хүсдэггүй. 그리고 심지어는 결혼을 하고 나서 또 잘 헤어집니다. 이혼도 많이 합니다. Аа. Тэгэнгүүтээ гэрлэлээ гэж бодоход удалгүй салцгаачдаг. 여러분들이 그러한 일들이 바로 이 이 하나님의 섭리를 잘 따르지 않기 때문에 안타깝게도 그렇게 어찌 보면 하나님의 징계를 받게 되는 것입니다. Тэгвэл эдгээр зүйлсийг хийхгүй байна гэдг нь тийм ээ одоо магадгүй бурхны удирдлагын дагуу явахгүй байгаа учраас хизээ нэгэн цагт бурхны шийтгэлийг хүртэх болно. 여러분 이 한 나라가 가정이 모여서 그렇게 한 나라가 그렇게 이제 세워지게 되는 거죠. Тэгвэл нэг улс орн гэж үзэх юм бол улс орны хэмжээнд үзэх юм бол тэр гэр бүлүүд нэгцээр байгаа тийм ээ нэг гэр бүл хоёр гэр бүл гэж явсаар хагаад улс орны эхлэл тавигддаг тийм ээ. 그런데 결국 그 가정이 제대로 세워지지 않으면 결국 그 나라는 무너지게 돼 있습니다. Гэтэл тэр улс орнууд тийм ээ биш тэр улс орны үндэс бий болсон гэр бүл гэдэг зүйл одоо бат бөх байхгүй бол тэр улс орон хүртэл одоо маш аюултай нөхцөл байдалд хүрдэг байх нь улс орны оршин тогтхой хүртэл аюултай нөхцөлд хүрдэг байх нь. 그렇기 때문에 하나님께서는 아담을 창조하시고 아담 혼자 두신 것이 아니라 여자를 하와를 창조하셔서 그렇게 결혼하게 하시고 가정을 이제 세우신 것입니다. Тийм учраас бурхан Адамыг тийм ээ ганцаарангаар нь үлдээсэн юм биш. Ганцаарангаар нь байлгасан юм биш. Харин ч тэр түүнд туслагч эмэгтэйг бүтээгээд түүнийг хамтдаа гэр бүл гэдэг зүйлийг бий болгож тэнцээ нийгмийн харилцаанд оруулсан байна. 네, 여러분들이 이렇게 공부하시면서 또 목회하시는 분들 참 잘 하고 계실 터인데 특별히 이 가정이 또한 이 가정 목회 이것도 잘 이끌고 가셔야 됩니다. За тэгээд мэдээж манай оюутнууд бүгдээрээ тийм ээ одоо бурхны үгийг суралцсангаа мэдээж бас цаанаа чуулган хариуцаад явж байгаа оюутнууд их байгаа. Гэхдээ манай оюутнууд гэр бүлийн хончлол гэр бүлээ одоо маш сайн удирдах авч явах хэрэгтэй гэр бүлтэй. 그렇지 않겠어요, 여러분? 다른 사람은 열심히 내가 전도하고 기도해 주는데 내 가정이, 내 자녀들이 하나님 앞에 잘하지 못하고 있다면 그건 너무나 안타까운 일입니다. Одоо тийм биш гэж үү тийм ээ. Юу гэдэг тэр хүмүүсийг чуулганд яг маш сайн заагаал удирдаал хүү хаа гэдэг хэрнээ миний гэр бүл өөрөө тийм ээ одоо тэр хэлсэн шиг мань байж чаддгүй бол би гэр бүлээ сайн удирдах авч явж чаддгүй бол энэ маань илүү харамсалтай биш гэж үү? 자, 6번째. 하나님께서는 인간의 타락 이전에 그들의 영적 복지를 위해서 무엇을 공급하셨는가? За тэгвэл 6 дугаар асуудал. За сая болохоор хүн төрөлхтөн гэм нүгэл үйлдэхээс өмнө нийгмийн харилцааны талаар бурхан юу хийж хангаж өгсөн бэ? За тэгвэл 2 дугаараас биш 6 дугаар асуудал хүн төрөлхтөн гэм нүгэл үйлдэхээс өмнө бурхан тэдний сүнслэг тийм ээ байдлыг нь хэрхэн хангаж өгч байсан юм бэ гэж. 자, 이게 참 중요한 부분인데 하나님과의 교통과 교제를 제공하셨습니다. За тэгвэл энэ маань маш их чухал. Бурхан болоод тийм ээ хүн хоорондын харилцаа тэр нөхөрлөлийг бурхан одоо маш сайн хангаж өгсөн байна. 네, 그러니까 여러분, 지금은 이게 좀 어렵게도 느껴질 수 있지만 우리가 죄 짓기 전에 그런 상태에는 죄가 없었기 때문에 아직 죄를 짓기 전이기 때문에 하나님과 무척 아주 긴밀한 아주 가까운 그러한 관계였다라는 것입니다. Тэгвэл энэ маань юу гэж байна вэ гэвэл бид нар юу гэдэг бурхантай одоо харилцахаас өмнө тийм ээ
биш гим нүгэл үйлдэхээс өмнө биднэрт бурхантай маш их одоо дотн бүр маш их юм одоо дотн харилцаатай байнгын нөхөрлөгөөтэй байсан байх нэ гим нүгэл үйлдэхээс өмнө. 그러니까 가령 여러분 예를 들어서 뭐 여기 계신 분들이나 또 여러분들 주위에 있는 분들하고의 관계를 생각해 볼 때 다 나랑 가깝지 않습니다, 여러분. Мгм. Тэгвэл бүгдээр бодоод үзэл дээ зөвхөн одоо тэр өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа хүмүүсээс харахад л би тэр хүнд нэг бүртээ харилцаа маань одоо янз янз байдаг тийм ээ янз янз. 가까이 내가 살고 있다 하더라도 여기서의 하나님과의 교통과 교제에 대한 부분은 바로 마음에 대한 부분이라 생각하시면 좀 이해가 될 겁니다. 마음. Мгм. За тэгвэл хишний би тэр хүмүүстэй хамт амьдарч надтай ойр дотн байдаг ч гэсэн энэ хүмүүсийн харилцаа маань бурхантай тэр гим нүгэл үйлдэхээс өмнө хүн төрлөختөн бурхантай харилцах харилцаанаас харилцаа шиг дотн байж чадахгүй. Энэ харилцааг бид нар зүрх сэтгэлийн харилцаа гэж ойлгож болох нь. Бурхантай харилцах харилцаа маань зүрх сэтгэлийн харилцаатай байсан байна. 그러니까 여러분 마음이 잘 통하시는 분들 있잖아요. 내 마음을 어떻게 잘 알아주고 또 내가 저 사람의 마음을 잘 알고 그런 관계가 있지 않겠습니까? За тэгвэл хүмүүсийн хооронд хүртэл бас нэг бие биений одоо сэтгэлээрээ мэдэрдэг тийм ээ. Одоо зүрх сэтгэлээсээ шууд л одоо тэр хүний нөхцөл байдлыг ойлгодог, хараад мэдэрдэг ийм хүмүүс байдаг. 그게 부부든 친구든 어찌됐든 그 가깝다는 것은 그만큼 내 마음이 그 사람과 이렇게 통한다라는 것을 우리가 또 그렇게 생각해 볼 수 있습니다. Тэр хүмүүс маань ямар ч хүн байсан бид нар одоо эцэг их маань байна уу, үр хүүхэд маань байна уу тийм ээ хамаагүй харин бид нар тэр хүмүүстэй зүрх сэтгэлээрээ одоо маш их ойлголцдог, бие биенээ ойлгож мэдэрч чаддаг ийм хүмүүс одоо бидний хувьд байдаг. 그러니까 누군가 내 옆에 있지만 내 옆에 있어도 마음이 통하지 않으면 그 사람은 나와 가까운 사람이 아닌 거죠. Гэтэл хичнээн хамт байдаг ч гэсэн тийм ээ одоо зүрх сэтгэлээрээ ойлголцдоггүй бие биенээ мэдэрдэггүй ийм хүмүүс байх юм бол энэ маань бас одоо тэр дотн харилцаатай гэж хэлэхэд хэцүү хүмүүс байна. 그러니까 하나님은 영이신 분이셔서 언제나 우리와 함께 하셨습니다. Тэгвэл бурхны хувьд үзэх юм бол бурхан өөрөө сүнсээр оршигч нэгэн учраас үргэлж бид нартай сүнсээр хамт оршдог байсан маа. 그리고 무엇보다도 하나님께서 우리 인간을 하나님의 형상을 담도록 했기 때문에 그러니까 아주 가깝게 아주 마음이 잘 통하도록 그렇게 만드셨다는 거예요. Тийм учраас бурхан бас өөрөө тэр хүн төрлөختнийг өөрийн дүр төрхийн дагуу бүтээсэн учраас өөр хоорондоо маш их ойр дотн байж тэр зүрх сэтгэлээрээ тийм ээ бие биенээ ойлголцдог ийм харилцаатай тэр үед одоо эдийн цэцэрлэгт хамтдаа ийм харилцаатай байсан байна. 물론 하나님은 우리 마음을 잘 아십니다. 우리의 Мэдээж 상태를 잘 бурхан 아십니다. бидний зүрх сэтгэлийг маш сайн мэддэг. Бидний бодож санаж байгаагаас ч илүү надаас илүү сайн мэддэг байна. 근데 여러분들은 하나님의 마음을 좀 아시나요? Гэтэл та нар бурханы зүрх сэтгэлийг мэдж байна уу? 가령 여러분 이 자녀가 있는 분들은 이 부모가 그 자녀들의 마음은 어느 정도 잘 헤아릴 수 있어요. Үр хүүхдүүдтэй тийм ээ үр хүүхдүүдэд бид нар харах юм бол үр хүүхдүүдийнхаа зүрх сэтгэлийг эцэг ихнэр за энэ нөхөр ийм байна да гэдгийг нэг зохих хэмжээнд мэддэг эцэг эхчүүд. 근데 부모를 걱정해 주는 자식은 그렇게 많지 않습니다. Гэтэл эсэргээр эцэг эхийнхаа төлөө санаа зовдөг эцэг их маань яачих вэ ийчих вэ гэж боддог үр хүүхдүүд цөөхөн байдаг байна. 그러니까 마찬가지로 우리도 우리 마음이 이 죄가 있기 전에는 늘 하나님을 생각하고 하나님을 사랑하고 하나님을 잘 섬기는 그러한 마음이었다라는 거예요. Гэтэл энэ маань ч гэсэн яг л адилхан тэр хүүхдтэй адилхан бидний хувьд бид нар ч гэсэн гим нүгэл үйлдэхээс өмнө үргэлж тийм ээ одоо бурхныг санааж бурхантай зүрх сэтгэлээр ойр байж бурхныг одоо үргэлж бурханд одоо найдаж хардаг байсан байгаа. 그런데 인간이 타락하고 나서부터는 자기만 생각하는 거예요. 자기.
Гэтэл хүн төрлөختөн гим нүгэл үйлцсэний дараа ямар болсон бэ гэх юм бол зөвхөн өөрийгөө боддог болсон. 아이들이 대부분 다 자기만 생각하죠. 예. Тэгээ эндээс харах юм бол одоо ингээ харах юм бол хүүхдүүд ихэвчлэн хүүхдүүд зөвхөн өөрийгөө л одоо боддог тийм ээ. 자, 그런 부분들을 지금 제가 설명해 드린 이유는 바로 이 하나님과의 이 교통과 교제, 예, 이 부분을 여러분들이 잘 이해하시면 좋겠습니다. За тэгвэл яагаад энэ зүйлсийг ярьж байна вэ? Яагаад энэ зүйлсийг хэлж байна вэ гэх юм бол та бүхэн өөрсдөө тийм ээ одоо маш сайн энэ талаар ойлгоосой гэж хүсэж байна. 자녀들이 부모 마음을 잘 헤아리는 자녀들은 부모에게 어떻게 합니까? 효도하겠죠. 부모를 잘 공경하겠죠. За тэгвэл эцэг эхээ маш сайн ойлгодог, эцэг эхийнхээ сэтгэлийг ойлгодог хүүхдүүд байх юм бол энэ хүмүүс маань яадаг вэ гэх юм бол ерөөсөө л эцэг эхийнхээ зүрх сэтгэлийг ойлгож байгаа учраас эцэг эхийнхээ одоо ачийг хариулахыг хичээдэг. 저도 좀 부족하지만 여러분들도 부모님이 계시다면 그 부모님을 당연히 공경하고 당연히 그죠? 잘 해드리고 계시겠죠? За тэгвэл одоо би ч дутагдaltaй л да. Гэхдээ та нарт маань ч гэсэн магадгүй эцэг эх чинь байвал эцэг ихтэй маш их одоо ачийг хариулах гэж маш их хичээдэг байхаа гэж хүс бодож байна. 왜 그렇게 해야 됩니까? Тэгвэл яагаад тэгэх ёстой болоо? 나를 낳아주셨으니까요. Яагаад гэвэл намайг одоо төрүүлсэн учраас би одоо эцэг ихтэй ач хариулах хэрэгтэй байна. 부모님이 계시지 않았다면 나라는 존재는 있을 수가 없는 거죠. Эцэг их маань байгаагүй бол би гэдэг хүн чинь байж чадахгүй тийм ээ. 마찬가지입니다. 우리가 존재할 수 있었던 것은 하나님께서 우리를 창조해 주셨기 때문에 우리가 존재하는 겁니다. Яг үүнтэй адилхан одоо би өнөөдөр бид нар ч гэсэн хүн төрлөختөн бид нар байгаа нь хүртэл одоо бурхан тийм ээ байгаа учраас надтай хамт байгаа учраас би гэсэн энэ хамт би бас хамт байна. 그 은혜를 잊어버린다면 그건 배은망덕한 거죠. Гэтэл тэр нэгүслийг тэр ивэлийг мартчих юм бол энэ маань тийм ээ одоо юу гэх вэ? Одоо ач хариулж мэддэггүй одоо ийм хүн болно гэсэн үг тийм ээ. 그렇기 때문에 우리는 하나님 뜻을 우리가 하나님의 마음을 헤아리기보다도 내 생각, 내 마음대로 사는 것입니다. Гэтэл хүмүүсийн хувьд тийм ээ бурхны санаж бурханд одоо талархаж одоо нэг ёсны одоо юу гэдэг ач хариулах ёстой байтал хүмүүс тэгдэггүй. Өөрийгөө боддог, амиа хичээдэг, хувиа хичээдэг байна. 그게 바로 우리가 참 하나님 앞에 많은 죄들을 짓는 것이죠. Тэгвэл энэ маань бол тийм ээ одоо юу гэдэг ингэснээрээ бид нар одоо бурхны өмнө тэр хэмжээгээр их гимнүгэл үйлдэж байна гэсэн үг байна. 그러면 우리가 이 타락한 가운데서 그러면 어떻게 다시 하나님과 교제하고 교통할 수 있을까요? За тэгвэл бид нар гимнүгэл үйлдсэн энэ нөхцөл байдалтай ч гэсэн одоо яаж бурхантай тийм ээ дахин нөхөрлөж дахин харилцаж чадах вэ? 그래서 하나님이 이 안식일을 제정하신 겁니다. Тийм учраас бурхан ингэж харилцуулахын тулд тийм ээ амралтын өдрийг өгсөн байна. 우리가 그 주일에 가서 예배하는 일이 하나님께서 우리를 버리지 않으시고 끝까지 우리를 붙들어 주시려고 그렇게 만들어 주신 겁니다. Тийм учраас бурхан биднийг тийм ээ хаялгүйгээр үцээ хүртэл биднийг одоо бий болгож биднийг бүтээж тийм ээ одоо юу гэдэг босгон байгуулах гэж бурхан хичээж үүдэг. 그리고 하나님과 우리 사이에 이 행위 언약, 즉 이 생명의 언약을 우리에게 제정해 주셨습니다. Тийм учраас бурхан биднэрт энэ үйлсийн гэрээ гэдэг зүйлийг бурхан биднэрт хүн төрлөختөнд өгсөн байгаа. 자, 그러면 일곱 번째, 이 첫 번째 언약이 왜 생명의 언약인가? За тэгвэл яагаад хамгийн анхны гэрээ яагаад биднэрт амийн гэрээ байсан юм болоо? 그러니까 하나님께서 그 선악을 알게 하는 나무를
먹지 말아라. 먹으면 정령 죽으리라 말씀하셨습니다. Тэгвэл бурхан биднэрт тийм ээ тэр сайн мөн мэдүүлэгч модны жимснээс битгий идэх юм бол зайлшгүй үхэн гэж хэлсэн ба. 그러니까 그 말씀은 뭐예요? 하나님께 우리가 순종만 잘 했으면 어떻게 됩니까? 죽지 않는다는 거죠. Тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл тийм ээ бид нар бурханд одоо дуулууртай байх юм бол бурханы үгэнд дуулууртай байх юм бол бид нар үхэхгүй байна гэсэн үг. 그렇기 때문에 생명 언약이라 이렇게 우리가 부르는 것입니다. Тийм учраас бидэнд амийн гэрээ гэж биднэрт одоо амийн гэрээ гэж одоо тэр гэрээг нэрлэдэг байна. 예, 성경에는 뭐 생명 언약, 행위 언약 이런 단어는 없습니다. Библиэлд тийм ээ одоо Библиэлд өөрөө энэ бол одоо үүсийн гэрээ, энэ бол амийн гэрээ гэсэн үг бол байхгүй. 예, 그런데 우리가 잘 이해하라고 이렇게 만든 것입니다. 이러한 단어를 만든 것입니다. Гэтэл бид нарыг ингэж маш сайн ойлгоорой гэж ийм үгсүүдийг одоо бүтээж одоо бий болгосон байх нэ. 자, 그러면 여덟 번째, 이 생명 언약이 왜 행위 언약이라고 불리는가? Тэгвэл энэ амийн гэрээ гэдгийг яагаад заавал тийм ээ одоо үүсийн гэрээ гэж нэрлсэн болоо? 그러니까 행위 언약이라는 말은 뭐냐면 이제 그 행위를 하라는 거죠. 그걸 지키라는 말씀입니다. 지켜라. Тэгвэл үүсийн гэрээ гэдэг маань юу хэлээд байна гэх юм бол ерөөсөө тэр хий гэсэн зүйлийг л хийх ёстой гэсэн үг байна. 그러니까 그 언약을 지키는 것이 하나님의 뜻에 대한 순종을 의미하기 때문입니다. 순종. Тийм учраас тэр үүсийн гэрээ гэдэг маань тэр бурхны үгэнд хэрхэн дуулууртай байна вэ гэдгийг л одоо хардаг байна. 자, 물론 여기서 우리가 좀 잘 생각해야 될 부분은 그러니까 믿음이 항상 전제가 되어 있는 겁니다. 믿음. Тийм учраас бид нар одоо үргэлж тийм ээ тэр итгэл гэдэг зүйл маань мэдээж биднээс одоо энэ зүйлийг шаарддаг. 예, 물론 이제 여기서 아담에게는 행위를 강조했습니다. 이거를 먹지 말아라. 그런 행위를 분명히 강조했습니다. Бурхан Адамд тийм ээ энэ одоо итгэлийг одоо хамгийн эхэлж хамгийн түрүүнд одоо түүнээс итгэлийг шаардсан. 그런데 이тгэл биш шүү үйлсийг шаардсан. 그런 행위 언약의 전제는 바로 믿음을 전제로 한 것입니다. 믿음을. Гэтэл тэр итгэлийн үйлсийн онолын биш үйлсийн гэрээний энэ зүйл маань юу гэхэлсэн бэ гэвэл түүний ерөөсөө итгэлтэй байдлыг л одоо харахыг хүссэн. 예, 무슨 말씀인지 알겠죠? 그러니까 믿음을 내가 전제로 그러한 행위가 되었을 때 우리가 하나님 앞에 우리가 온전한 순종이 되어지는 겁니다. Бид нар итгэлээр тулгуурлан тийм ээ тэр үйлдэлээ хийж одоо хэрэгжүүлэх юм бол энэ маань бурханы өмнө итгэлээр дуулууртай байсан болно. 무슨 말이냐면 믿음 없이 그러니까 하나님에 대한 믿음 없이 내가 그 일만 하면 내가 구원을 얻는다. 그런 뜻이 아니다라는 거예요. Тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол ерөөсөө л бид нар итгэлгүйгээр ямар нэгэн зүйл хийх юм бол итгэл байхгүйгээр одоо энэ ямар нэг зүйл хийх юм бол энэ биднэрт ямар ч аврал хүрэх асуудал аврал одоо авах асуудал байхгүй гэсэн үг байна. Итгэл хамгийн гол чухал. 네, 물론 뒤에서 더 설명을 해드리겠지만 제가 왜 이 부분을 부연 설명을 해드리냐면 이 행위 언약만을 강조하게 되면 마치 내가 그 행위를 해야만 내가 구원을 얻는다라고 생각할 수 있기 때문입니다. Тэгвэл бид нар яагаад заавал энэ одоо итгэлийг яриад байна вэ гэх юм бол бид нар итгэлгүйгээр зүгээр үйлсийн одоо гэрээг баримтлаад явах юм бол үйлсгээд явах юм бол бид нар итгэхгүй байсан ч ямар нэгэн зүйлийг хийх юм бол одоо сайн үйл хийх юм бол аврагдах юм байна гэсэн буруу ойлголт бий болох учраас бид нар заавал итгэлийг одоо энэ ч ярих хэрэгтэй. 자, 아홉 번째 보면은 그러면 행위 언약의 당사자는 누구인가? За тэгвэл 9-р хэн үү тийм ээ? 9-р хэн 그러니까 언약을 맺었다라고 하면은 이제 그 양쪽이 있겠죠. 쌍방이 있겠죠. 양쪽이. За тэгвэл 9-р асуудал үйлсийн гэрээний 하나님과 아담입니다. үйлсийн гэрээний оролцогчд хийбэг. Үйлсийн гэрээг тэгвэл хин одоо байгуулж байгаа юм бэ гэсэн утгатай байна. Тэгвэл энэ маань мэдээж хүн бурхан хийгээд
Адамын хооронд байгуулагдсан гэрээ. Бурхан хийгээд Адамын оронд байгуулагдсан гэрээ. 자, 이 행위 언약의 조건, 열 번째 조건은 무엇입니까? За тэгвэл 10 дугаар асуудал үйлсийн гэрээний нөхцөл нь тэр нөхцөл шаардлага нь юу байсан юм бэ? 그러니까 아담에게는 그 선악을 알게 하는 나무를 따먹지 말아라 했어요. 그걸 순종하는 것입니다. Гэтэл Адамд юу гэсэн бэ гэх юм бол тэр сайн мөн мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй гэсэн. Тэр зөвхөн идэж болохгүй гэсэнд нь л дуулууртай байхад болох гэсэн байна. 어떻게 보면은 그렇게 어려운 조건은 아니었을 것 같아요. Магадгүй эндээс ингээд эргээд ингээд харах юм бол нэг амар хүнд хэцүү тэр нөхцөл бол биш байсан юм шиг байна. Биш байх шиг байна. Биш юм шиг байгаа. 왜냐하면 하나님이 동산에 정말 많은 그러한 열매, 뭐 먹을 것을 많이 하나님이 충분하게 주셨을 겁니다. Яагаад вэ гэвэл тэр одоо юу гэдэг тэр эдийн цэцэрлэгт зөвхөн одоо сайн мод мэдүүлэгч модны жимс мод байгаа биш тийм үү? Янз янзын жимс ургуулдаг янз янзын моднууд тэр жимсний одоо ургамлууд зөндөө байсан. 그래서 하나님이 다 그래 너희들이 모든 것을 다 다스려라 충만해라 하지만 그 동산 중앙에 있는 그 선악을 알게 하는 그 나무 그것만은 먹지 말아라 그렇게 이제 언약을 맺으신 겁니다. Гэтэл бурхан юу гэсэн бэ гэх юм бол тийм ээ? Та нар энэ цэцэрлэгт байгаа бүх модны жимс, бүх ургамлыг идэж болно. Тэр бүх одоо хүмүүсийн одоо бүтээлүүдийг захир, уйдар, газар дэлхийг дүүрэг. Гэхдээ цэцэрлэгийн голд байгаа ганц тэр сайн мөн мэдүүлэгч модны жимснээс л бити идэ гэсэн ийм гэрээ байгуулсан байна. 자, 그게 좀 특정한 형태인데 11번 문제에 그게 바로 특정한 형태로 언약을 맺었는데 바로 명령의 형태로 그렇게 언약을 맺게 되었다는 거예요. За тэгвэл 11-р асуудал. Тэр гэрээ байгуулсан нөхцөл нь одоо юу гэдэг байгуулсан байдал нь гэрээ байгуулсан байдал нь ямар байдалтай байсан бэ? За тэгвэл хариулт нь юу вэ гэх юм бол тэр одоо үйлсийн гэрээ нь ерөнхийдөө тушаал маягтай байсан. Тушаал маягтай. Идэж болохгүй гэсэн тийм ээ тушаал маягтай ийм гэрээ байсан байна. 자, 여러분이 가령 여러분이 아담이었다라고 생각해 봅시다. За тэгвэл бүгдээрээ бодоод үзье. Та нар хэрвээ Адам байсан бол 자, 하나님이 여러분에게 이제 아담처럼 그렇게 말씀을 하신 거예요. за та нар одоо Адам байсан бол тийм ээ яг та нарт ингээд Адамтай адилхан ингээд хэлж байна. 그러니까 동산에서 너 하고 싶은 대로 너 마음대로 해라, 다스려라. 하지만 그 동산 중앙에 있는 그것만큼은 먹지 마라. 이렇게 명령을 한 것입니다. Одоо жишээлбэл тийм ээ та нар Адамтай адилхан нөхцөл байдалд байсан байгаад за тэгээд Адамыг одоо та нарыг тийм ээ та нар бүх зүйлийг идэж болно, бүх жимс ногооноос идэж болно. Гэхдээ зөвхөн тэр эдийн цэцэрлэгийн голд байгаа тэр модны жимсээс бити идэрэ гэж 혹시 хэлсэн. 그 언약 자체가 좀 불합리하다라고 좀 생각되시는 분 있을까요? Магадгүй тэгвэл та нар юу гэдэг дотроо бодохдоо тэр юу хөө одоо тэр хэлж байгаа одоо болохгүй гэж хэлсэн одоо би арайч бас одоо юу гэдэг шудраг бус байна гэж бодож байгаа хүн байна уу та нарын дунд? 그러니까 어떻게 보면은 하나님이 아담에게 100가지 조항이 있다면 99개는 다 네가 알아서 하고 그 한 개만 그거 하지 않으면 된다. 그렇게 이제 조항을 맺은 거라고도 볼 수 있겠습니다. За магадгүй юу гэдэг та нараас одоо юу гэдэг Адамын нөхцөл байр сууриас харах юм бол та нарыг тэ одоо ганцхан зүйлийг л хийгээд бусдыг хийж болохгүй гэж байгаа юм шиг харагдаж болох ч гэсэн 그 언약에 대해서는 아담도 그렇고 우리 생각도 그렇고 전혀 어떤 불합리하거나 문제가 있어 보이진 않습니다. Адамын хувьд ч байна уу бидний хувьд ч байна уу тэр Адамтай байгуулсан үйлсийн гэрээг одоо ингээ харах юм бол тийм ээ тэр шудраг бус гэрээ байна гэж хэн ч хэлж чадхааргүй ийм гэрээ байгаа. 자, 그렇다면 여기서 12번째 문제인데 그럼 왜
왜 그 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라 했을까? Мгм. Тэгвэл яагаад тийм ээ а Адам болоод Ева хоёрыг тэр сайн мөн мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй гэж хэлсэн юм болоо. 여러분, 아주 중요한 예, 질문인데 이 부분을 분명히 아셔야 됩니다. 왜 하나님이 선악과를 만들고 먹지 말라 하셨을까? Яагаад бурхан тийм ээ тэгвэл заавал тэр сайн мөн мэдүүлэгч модны жимсийг идэж болохгүй гэж хэлсэн юм болоо. 예, 이것은 하나님의 뜻에 대한 순종의 임의적인 시험이었어요. 시험입니다. 시험. Мгм. Энэ бол ерөөсөө л бурханы тийм ээ одоо нэг ёсны тэр одоо хэр дуулууртай байна вэ гэдгийг нь л одоо үзхийг хүссэн тэр нэг ёсны одоо сорилт нь байсан байгаа. 예, 그러니까 하나님이 아담이 어떤 부족하게 만드신 건 아니세요? 아담을 만들었을 때. Аха. Бурхан одоо юу гэдэг Адамыг бүтээхдээ нэг ямар нэг дутагдaltaй байдлаар одоо бүтээсэн юм бол биш ээ. 부족하진 않지만 아직 그 완전한 그런 상태는 아니에요. Хэдийгээр одоо юу гэдэг дутагдaltaй биш боловч хараахан бас юу гэдэг одоо төгс гэж үзэж болохгүй байна. 그러니까 예를 들면 여러분, 그 아이들이 점점 자라나면서, 그죠? 성장하면서, 점점 배워가면서 그렇게 어른이 되어 가는 거 아니겠습니까? Тэгвэл жишээ татах юм бол хүүхдүүд юу гэдэг шууд төрөөл том болчдөг биш тийм үү? Том болох явц гэж байгаа. Тэр үйл явц гэж тэр одоо явцыг нь тэр үйл явцад одоо явагдаж болж байсан үе байгаа. 물론 어른이 되었어도 저도 여러분도 계속 이렇게 배워가면서 우리는 계속 이렇게 자라나게 돼 있습니다. 성장하도록 돼 있습니다. Тэгээд юу гэдэг энэ маань болохоор хүн өөрөө өсөж тийм ээ одоо төрснөөс хойш өсөж том болох юм явц угаас байдаг. 그래서 그렇게 잘 성장하게, 자라나게 하는 방법 가운데 하나가 바로 이 시험입니다. 시험. За тэгвэл тэр хүүхдийг маш сайн юу гэдэг хүмүүжүүлж өсгөж хүмүүжүүлэх аргын нэг нь бол юу вэ гэх юм бол тэр хүүхдүүдэд тэр сорилтыг өгөх явдлах нь. 그러니까 하나님은 이제 아담이 잘 성장하라고 이렇게 시험을 하신 겁니다. 시험을 치신 겁니다. Тийм учраас бурхан тийм ээ Адамыг одоо маш сайн одоо өсөж торноосоо гэдэг үүднээс одоо тэр түүнд одоо сорилтыг өгсөн байгаа. 여러분들도 지금 공부하시면서 그냥 공부만 해서 되는 게 아니죠. 이 시험을 봐야죠. Тэгвэл та нар ч гэсэн юу гэдэг зүгээр одоо хичээлээ хийх явцдаа зүгээр ингээд хичээл хийгээл болчих биш бас шалгалт өгнө тийм ээ шалгалт өгөх хэрэгтэй. 시험을 봐야, 그죠? 그 음흠. 시험을 통과해야 여러분들의 실력이 나타나게 되어 있는 겁니다. Та нар тэр сорилтыг давж байж тэр сорилтыг давж туулж байж та нарын хүч чадвар чинь илүү сайн нэмэгдэх хэрэгтэй. 설사 내가 시험에서 떨어졌다 하더라도 다시 열심히 또 공부를 해서 또 시험을 또 보고 또 통과가 되면 또 인정을 받고 또 그리고 그 통과한 이후에 또 그 일들을 그 앞의 일들을 더 할 수 있는 것입니다. Аа тэр шалгалтыг яг хөө тийм ээ одоо эхний шалгалтыг давж чадахгүй унсан байж болох ч гэсэн тэр улам илүү ахиж хичээж хөдөлмөрлж жагаад ахиа дараа ахиж шалгалт өгөөд өмнөх нөгөө даваагүй байсан шалгалтаа давж гарч чадах одоо боломжтой бололцоотой байх нэ. 그러니까 아담에게 있어서는 이게 참 중요한 시험이었던 거죠, 여러분. Тэгэд Адамын хувьд бол одоо энэ шалгалт бол одоо юу гэдэг дахин биш Адамын хувьд бол энэ шалгалт бол маш их чухал шалгалт байсан байна. 그러니까 아담이 그 에덴 동산에서 하나님을 잘 믿으라고 그렇게 하나님이 그 시험을 두신 겁니다. Тийм учраас одоо Адамыг юу гэх вэ? Одоо тэр эдийн цэцэрлэгт маш сайн одоо амьдруулахын тулд мэдээж түүнд одоо сорилтыг өгсөн байна. 우리가 이런 시험들이 없으면 우리가 하나님을 잘
믿는 것이 쉽지가 않습니다. Тийм учраас юу гэдэг бурхны хувьд юу гэдэг бурханд итгэнэ гэдэг бол одоо тийм одоо маш амар асуудал биш байх нь. Тэгээ 목사님 다시 말해 주세요. 뭐라고? 그러니까 우리가 이런 시험들이 있어야 음. 이런 시험들을 통해서 우리가 우리의 믿음이 점점 더 자라날 수 있는 것입니다. За саяны өгүүлбэрийг юу гараа устгаараа бурханд ийм сорилтууд байж бид нарт одоо бурхан руу тийм ээ улам илүү ойртож очих гэхүү тийм ээ уламтай бурхантай улам илүү ойрхон болох одоо нэг шат болж өгдөг байна. 물론 여러분 마귀들도 이 시험을 합니다. 마귀 시험이 있습니다. Мэдээж сатан ч гэсэн сордог. 이 마귀 시험은 이제 믿음을 떨어뜨리게 하려고 시험을 하는 거죠. А гэтэл сатаны сорилт нь бол ямар сорилт байдаг вэ гэх юм бол итгэлээс унахыг хүссэн тэр сорилт байдаг. 물론 우리가 그러한 시험에도 빠지지 말아야겠지만 그러나 이 하나님이 우리에게 하시는 이 시험들은 우리를 망하게 하려고 떨어뜨리게 하려는 시험이 아니고 우리에게 더 복을 더 주시려고 더 잘 만들어가게 하시려고 우리를 이렇게 시험하시는 겁니다. Харин бурхны хувьд өгдөг сорилт нь юу вэ гэх юм бол сатантай адилхан бид нарыг унахын тулд өгдөг ч юм уу тийм ээ одоо ийм сорилт биш харин ч эсвэргээрээ бид нарыг илүү одоо сайхан болгоод улам илүү итгэлээр өсгөхийн тулд биднэрт энэ сорилтыг өгдөг байна. 그러니까 이 하나님의 이 시험은 다시 말씀드리면 우리가 하나님의 말씀을 순종하느냐 순종하지 않느냐에 대한 부분을 하나님이 우리에게 이렇게 시험을 하신다는 것입니다. За тэгвэл бурхны өгч байгаа энэ сорилт нь юу вэ гэх юм бол бид нарыг бурхны өгтэй илүү ойрхон байна уу, бурхан руу илүү хандаж байна уу гэдгийг л одоо сордог тийм ээ, ийм сорилт байх нэ. 그러니까 그 선악을 알게 하는 그 나무 있죠. 그 자체는 악한 게 아니에요. 그게 독이 있어가지고 그게 결코 해로운 것이 아닙니다. А гэтэл тэр нэг эдийн цэцэрлэг тавьсан байсан сайн мөнгө мэдүүлэгч модны жимс тийм ээ, мод тэр модноос идлээгээд тэр маань одоо хортой эсвэл шууд доор нь өөхөх тийм одоо жимс бол байгаагүй. 아담과 하와가 이 열매를 먹지 말아야 될 이유는 바로 하나님이 말씀했기 때문이에요. 말씀하셨기 때문에. Тэгвэл Адам Ева хоёрын хувьд яагаад тэр одоо тэр жимсийг идэхгүй байх ёстой байсан бэ гэх юм бол шалтгаан нь ерөөсөө бурхан хэлсэн учраас. Бурхан идэж болохгүй гэж хэлсэн учраас идэхгүй байх ёстой байсан баг. 그러니까 하나님이 아담에게 하와에게 요구하신 훈련이 어떤 거였냐면 네가 내가 말한 그 명령을 잘 지키느냐 지키지 않느냐 그거에 대한 이 시험이었던 겁니다. Тэгвэл бурхан ерөөсөө л Адам Ева хоёрыг яагаад сорсон бэ гэх юм бол үнэхээр яг миний хэлсэн үгийг дагаж байна уугүй юу гэдгийг нь л одоо тийм ээ одоо шалгах тийм сорилт байсан байна. 그리고 하나님은 그 시험에 대해서 분명히 아주 엄중하게 말씀했습니다. 네가 먹는 날에는 정령 죽으리라. За тэгээ бурхан тэр одоо сорилтынхаа талаар маш ноцтой анхааруулж хэлсэн. Тэр нь юу гэх юм бол чи тэр модны жимснээс идсэн өдөртөө зайлшгүй үхнэ гэж хэлсэн. 그러니까 이 말씀은 아담과 하와에게 너희들이 내 말을 듣고 내 말대로 따라 순종하면 살고 그렇지 않으면 죽게 된다라는 말씀을 그들에게 가르쳐 주신 겁니다. Тэгвэл энэ маань юу хэлж байна вэ гэх юм бол хэрвээ та нар хэрвээ тийм ээ Адам Ева хоёр миний үгийн дагуу байх юм бол та хоёр амьдрч цааш нь амьдрч тийм ээ гэтэл үгийг маань дагахгүй байх юм бол өөхөх болно гэдгийг л одоо хэлж ирсэн ба. 그러니까 그 선악과에 대한 그 시험은 하나님이 아담과 하와에게 어떤 덫을 만들어서 그들이 미워서 어떻게 하면 그들을 좀 떨어뜨릴까 빠뜨릴까에 대한 시험이 아니고 하나님은 그들을 너무 사랑하고 그들이 하나님을 떠나지 않고 하나님을 잘 믿고 섬기라고 하는 뜻에서 그렇게 만드셨던 순수한 그러한 시험이다, 테스트다라는 것입니다. За тэгвэл энэ одоо Адам Ева хоёрыг сорьсон сорилт нь бол юу гэдэг тэр хоёрыг унгаагаад тийм ээ одоо өхүүлэхийн тулд тавьсан сорилт бол байгаагүй. Харин үнэхээр одоо бурхны хүслийн дагуу байна уу? Тэр хоёрыг бурхны үгийн дагуу улам илүү бүтээн байгуулагдаж
улам илүү юу гэдэг итгэлээр сайн байлгахыг тулд бурхан ерөөсөө л ийм одоо цэвэр одоо юу гэдэг ийм одоо зорилгын дагуу шалгасан ийм жижигхэн тест байсан байна. 그러니까 간단하게 말씀드리면 하나님의 말씀을 지키느냐, 지키지 않느냐에 대한 시험이다. Ерөөсөө л маш амархнаар хэлэх юм бол бурханы үгийг дагж гинүү дагахгүй байна уу гэдгийг л шалгаж байгаа. Шалгалт байсан, сорилт байсан. 자, 13번째 보면은 그러면 그 나무는 도대체 어떤 열매였을까라는 생각을 또 할 수 있겠죠? За тэгвэл 14-р асуудал дээр тийм ээ. 14-р асуудал дээр тэр сайн мөн мэдүүлэгч модны жимс нь ерөнхийдөө яг ямар одоо жимс байсан юм бэ? 누가 여러분들에게 물어볼 수 있겠고 여러분들도 그런 생각할 수 있을 겁니다. 아, 그게 도대체 어떤 과실일까? 어떤 나무일까? Магадгүй та нараас хэн нэгэн асуугаад эсвэл та нар ч гэсэн өөрсдөө энэ ер нь яг ямар жимс байсан юм болоо гэж бодож үзсэн удаа байгаа байх. 거기에 대한 정확한 답변은 성경이 말씀하지 않기 때문에 하고 있지 않기 때문에 우리는 알 수 없다. Тэгвэл энэний хариулт нь юу вэ гэх юм бол Библиэр тодорхой угаасаа байхгүй. Тийм одоо жимс гэж байхгүй тийм ээ. Одоо тодорхой хэлээгүй учраас бид нар ч гэсэн мэдэхгүй. 어떤 사람은 그게 뭐 사과다라고 말씀하는 사람도 있어요. 사과다. Зарим хүмүүс өө эн чинь алим штэ гэж ярьдаг хүмүүс байдаг. 그런 건 뭐 증거가 없습니다. Гэхдээ тэр яг алим мөн гэсэн баталгаа байхгүй штэ. 그게 무슨 나무인지는 그렇게 중요한 게 아닙니다, 여러분. Тэр тэгвэл ёстой тэр тийм юмний мод байсан гэдг нь чухал биш. Ер нь бол. 우리는 그래서 이렇게 지혜롭게 우리가 알고 그렇게 답변해 주면 됩니다. Тэгвэл энэ маань бид нэр зүгээр л энийг одоо ойлгоод мэдж байгаад бусдын асуултанд ухаалгаар хариулж чаддаг байхад л бидний хувьд одоо хангалттай. 자, 그러면 14번째 만약에 아담과 하와가 하나님의 명령을 순종했다면 어떤 결과가 나왔을까요? За тэгвэл 14-р асуудал хэрвээ Адам Ева хоёр бурхны үгэнд дуулууртай байсан бол ямар үр дүнд хүрэх байсан бэ? 그러면 여러분 뭐 정령 죽으리라 그 명령대로 되지 않았겠죠. 그러니까 계속 살 수 있었겠죠. Хэрвээ тийм ээ одоо юу гэдэг тэд нар одоо хэрвээ модны жимснээс идээгүй байсан бол одоо та нар тэр өдөртөө зайлшгүй үхэн гэдэг үг мэдээж гарч одоо биелэхгүй байсан тийм ээ. 그래서 우리가 아까도 성경 봤지만 거기 생명나무 실과가 있었다고 했습니다. За бид нар сая бас Библиэрээс үзсэн амийн мод гэж бас байсан гэж байгаа тийм ээ. 그래서 이 실과를 통해서 아마 영생을 받을 수 있지 않았을까? 뭐 그렇게 생각해 볼 수도 있을 겁니다. Хэрвээ бид нар тийм ээ одоо магадгүй штэ хэрвээ тэр амийн мод тийш бас байсан учраас бид нар ч гэсэн амийн одоо мөнх амийг авах байсан байж магадгүй гэсэн одоо бас бодол ч гэсэн бас байж болох юм аа. 그러니까 이 질문에서 중요한 것은 결국에는 이 죄를 짐으로 인해서 죽음이 사망이 왔다라는 것이에요. 죄를 짐으로 인해서. За тэгвэл 14-р асуудлаар дамжуулан хамгийн гол зүйл юу хэлэх гээд байна гэх юм бол бид нар гим нүгэл үйлдсэн учраас тэр гим нүглээс болоод үхэл бидний дотор ирсэн юм а гэдгийг л бид нар ойлгох хэрэгтэй байна. 그러니까 그게 아주 중요한 거예요. 이 죽음이라는 것이 이 죄 때문에 죄로 인해서 죽음이 왔다라는 것입니다. Тийм учраас энэ гим нүгэл гэдэг зүйлээс болоод үхэл бидний дунд ирсэн гэдгийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 그러므로 어느 인간도 죽지 않는 사람 없잖아요. 그렇기 때문에 다 죄인이다라는 결론이 되는 것입니다. Тийм учраас энэ үхэл гэдэг зүйл бид хүн төрлөختөнд ирсэн учраас нэг ч хүн үхдэггүй хүн гэж байхгүй байгаа тийм ээ. Тэгвэл бүх хүн л гим нүгэлтэй гэсэн үг байна. 자, 15번째 보면은 그러면 아담과 하와에게 주어진 이 행위 언약의 기간이 어느 정도였을까? 그러니까 기간이 얼마 정도 하나님이 줬을까라는 질문인데요. За тэгвэл 15 дугаар асуудал Адам Ева хоёрт өгөгдсөн Адам Ева хоёртой байгуулсан энэ үйлсийн гэрээний хугацаа хэр хугацаатай байсан болоо гэд. 뭐 이 기간도 성경에 이제 정확하게 나오진 않았지만 어찌됐든 그 실과 나무를 먹을 때까지 아마 이제 그 기간이 있었겠죠. 예.
Библиэлд ч гэсэн магадгүй тийм ээ одоо гэрээний тэр хугацаа байдаггүй. Харин тэр гэрээний хугацаа хизээ хүртлээ гэх юм бол тэр модны жимснээс идэх хүртэл магадгүй байсан баха. Идэхгүй бол байгаа л ах юм шүү дээ. 자, 만약에 16번째, 만약에 아담과 하와가 순종했다면 이 시험 기간은 언제 끝났겠는가? За 16 дугаар асуудал хэрвээ Адам Ева хоёр бурхны үгэнд дуулууртай байсан бол энэ сорилтын хугацаа хизээ дуусах байсан бэ? 뭐 이 부분도 우리가 뭐 알 수는 없죠. 성경에서 나와 있지 않으니까. Энэ тал дээр ч гэсэн бид нар сайн мэдэхгүй тийм ээ. Библиэлд тодорхой байдаггүй. 그러니까 하나님이 그 선악을 알게 하는 나무를 언제까지 먹지 말라 했을까라는 질문인데 За тэгвэл энэ маань юу гэдгийг энэ асуудлын одоо 16 дугаар асуудлыг арай өөрөөр харах юм бол тэр одоо юу сайн муу мэдүүлэгч модны жимсийг хизээнийг хүртэлх юм уу хизээ болтол идэж болохгүй байх байсан бэ гэсэн утгатай одоо тийм ээ асуулт бас гарч ирж болох байсан. 아마도 그건 아마 일시적인 하나님의 시험이었을 것이다라고 또 생각해 볼 수 있습니다. Магадгүй тэгвэл энэ сорилтын хувьд тийм ээ бурхны хувьд энэ одоо сайн муу мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй гэсэн хугацаанд одоо юу гэдэг хэсэгхэн хугацаанд л өгөгдсөн одоо байж 그래서 магадгүй гэж бодож болно. 아담과 하와가 그 시험을 잘 통과했을 때 하나님이 분명히 만족스러워하시고 그의 결과 이 생명나무 실과를 먹게 해주셨을 것이다. 우리는 그렇게 또 볼 수 있겠습니다. Тэгвэл бид нар тийм ээ одоо юу гэдэг Адам Ева хоёрыг сорилтыг одоо юу гэдэг маш сэтгэл ханамжтайгаар тэр сорилтыг нь хэрвээ давсан бол тийм ээ тэр сорилтыг даваа гарцсан бол магадгүй тэр амийн модны жимсийг идэх байсан болов гэсэн ийм таамаглал ч гэсэн бас бий болж магадгүй. 왜냐하면 우리가 개인적으로도 봤을 때 하나님이 우리에게 여러분들 각자에게도 하나님이 그 하시는 시험들이 있어요. 시험들이. Ягаад ингэж бодож байна вэ гэх юм бол та нар ч өөрсдөө бодоод үзэр хүн нэг бүрт өөрийн гэсэн сорилтыг бурхан өгдөг тийм ээ хүн нэг бүрт өгдөг. 그래서 그 시험들을 잘 통과하면 하나님이 분명히 거기에 대한 하나님이 또 상급을 주십니다. 복을 주십니다. Тэгээд тэр сорилтыг маш сайн давж туулах юм бол тэр сорилт давсны бас шагнал бас бурханаас авдаг тийм ээ бид нар бурханаас тэр шагнал тэр ёроолыг авдаг байгаа бид нар. 분명한 것은 우리가 이 구원을 얻는 문제에 대해서는 우리가 뭐 시험을 통과해서 되는 문제는 아닙니다. 이 구원을 얻는 문제는. Тэгвэл мэдээж одоо юу гэдэг бид нар энэ аврагдах тал дээр харах юм бол бид нар заавал одоо тэр сорилтыг туулж давах юм бол бид нар аврагдана гэсэн үг бол биш. 그러니까 제가 이 부분을 설명하는 이유는 오해가 될 수 있기 때문에 우리가 이 시험 자체가 구원을 얻게 하시기 위한 시험이 아니라 이 구원을 이루게 하시기 위해서. 즉 이미 우리는 구원을 얻은 상태에서 우리가 더 완전한 자로 만들어서 아직까지 우리가 이 흠이 있잖아요. 그런 것들을 벗어버리게 하시고 예수님처럼 닮게 만들게 하기 위해서 그런 시험들을 우리에게 하게 하시는 겁니다. За тэгвэл бид нар яагаад сая энэ талаар тайлбарлаж байна вэ гэх юм бол бид нар тийм энэ сорилтыг давж туулснараа бид нар аврагддаг биш. Харин бид нар сорилтыг давж туулснараа улам илүү тэр Есүс Христийг дуурайж одоо өнөөдөр бид нар одоо ч гэсэн гим нүгэлтэй тэр байгаа тэр гим нүглийг улам илүү давж туулаа тэр сорилтыг бас давж туулснараа Есүстэй адилхан болгогдож бүтээн байгуулагдаж байгаа энэ үйл явц маань байна. 자, 그리고 17번째 문제 보면은 에덴 동산에서 그럼 얼마나 살았을까라는 또 생각을 해볼 수 있겠는데. За тэгвэл 17 дугаар асуудал тийм ээ 17 дугаар асуудал дээр харах юм бол Адам Ева хоёр эдийн цэцэрлэгт хэр хугацаанд амьдэрсэн болоо? Хэр удаан амьдэрсэн болоо ч юм уу тийм ийм асуудал байна. 그건 우리가 분명하게 알 수는 없습니다. 얼마나 오래 거기 살았었는지. Энийг бол бид нар маш сайн мэдэхгүй, тодорхой мэдэхгүй хэр удаан тэнцээ байсныг бол бид нар мэдэхгүй. 그런데 창세기 5장 3절에 보면은 아담이 그 셋을 낳았을 때 있는데 나이가 130세였습니다. За тэгээд Адам эхлэл одоо 5-ын 30 дээр биш 3 дээр харах юм бол Адам тэр Сетийг гаргасны дараа нас нь 130 настай байсан байгаа. 그러니까
셋을 낳았을 때는 이제 에덴 동산에서 이제 추방이 된 이후에 이제 셋을 낳게 된 거거든요. За тэгвэл Сетиг гаргасан үе одоо тийм ээ тэр эдийн цэцэрлэгээс хөөгдсөний дараа тэр Сетиг гаргасан. 그러니까 뭐 100세까지 살았는지 뭐 더 적게 살았는지는 어쨌든 잘 우리가 뭐 측측만 할 수 있겠죠. 그죠? 130세 전까지는 그러니까 130세는 분명히 추방된 이후에 나와서 셋을 낳았으니까 아마 그 전까지는 어느 정도 살았겠다. 이제 우리가 그렇게 생각해 볼 수 있습니다. За бид нар бол юу гэдэг нь тодорхой маш сайн мэдэхгүй юм ээ. Одоо тодорхой мэдэхгүй хідэн за 130 татаа одоо тэр сетийг төрүүлсэн учраас тэрнээс өмнө хідэн нас хүртлээ хидтэй болтлоо тэр а, эдийн цэцэрлэгт амьдэрсэн нь бол одоо тодорхой биш. Бид нар бол мэдэхгүй бахны. 자, 18번째. 자, 이제 점점 중요한 문제로 가는데, 자, 결국 이겁니다. 이 언약에서 부과되는 형벌, 이 형벌이 무엇인가? Мгм. За одоо бид нар одоо юу гэдэг нь маш их чухал одоо хэсгүүд рүүгээ явж байна. Эндээс харахад 18 дугаар асуудал а тэр үйлсийн гэрээн дээр нэмэлтээр ирсэн одоо шийтгэл нь 바로 одоо 사망이다. юу вэ? 이 이거 또 언약에 부과된 형벌은 바로 사망이다. За тэгвэл тэр үйлсийн гэрээн дээр одоо тийм ээ үйлсийн гэрэний гэрээн дээр ирсэн үр дүн юу вэ? Шийтгэл нь юу байсан бэ гэх юм бол үхэл байсан бахнэ. 자, 굉장히 중요한 부분입니다, 여러분. 우리가 이 성경을 통해서 우리 인간이 생명이 어떻게 시작이 됐는지, 또 왜 우리가 죽게 되었는지를 분명하게 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다. Энэ бол одоо бидний хувьд бол маш чухал тийм ээ. Энэ яагаад бид нар үхэх болсон, яагаад бид нар одоо ингэж үхэх болсон бэ гэдгийг нь бид нар одоо ойлгох одоо маш чухал хэсэг байна. 그래서 여기까지 우리가 좀 정리를 해보자면 우리는 분명히 하나님의 형상대로 죄 없이 그렇게 창조되었으나 그러나 이렇게 타락함으로 인해서 그 죄로 인해서 우린 결국 죽게 되었다라는 것입니다. Бид нар бол яагаад одоо юу гэдэг үхэх болсон бэ гэх юм бол мэдээж бурхантай байгуулсан гэрээг зөрчсөн учраас тийм ээ тэр гим нүгэл үйлдсэн учраас түүнээс болоод үхэх болсон байна. 그러니까 여러분들이 우리가 이 생명에 대해서 또 죽음에 대해서 분명한 이 개념을 가지고 계시기 바랍니다. За тийм учраас бид нар энэ үхлийн талаар одоо тийм ээ тодорхой ойлголттой байх хэрэгтэй. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 또 질문 혹시 있으세요?